sa ili, filifili, maaveloa lautawana. O mana o mie o e pose isi alo a inga se fisosoani tau whimalanga inga moni usila. Ima ta au pui o le vaita mai no whanau po ngaluenga. A whaia lau tali o le ioi, wala au loa Ken Ferniho o le Fern Immigration Services e iaila na laisene. Ma o silia ma le se funu lima tau sanga hola na tau tua. E toa tele tanga tau o fisosoani iai Ken, ima ta au pu tau whimalanga inga. E awhia ima ta au puna o atu le tribunal. Ma apili le minister. Tanga iana e le Facebook, ma le upenga te whailangi I Molimau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services. O luatasi, tasi lima tasi, o lima. Taraflava o David Tua le nei, olo e whaafonga mai pei le Radio Samoa, tasi lima I watolu a mo, Samoa I amanuia le nei aso. Samoa e matalasi Ua sio mia ele sami Atu mangalanu lawala Mea I pia o tangata La usa moa ea Mea tua e lau Pahavai e monilea Mea olo malo Tali ilangi Samoa e malo Bebe
Na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitua so le vai aso. Ua mau lo loto, ua mau lava lo loto, o te pese lava mo fai pesenga. Ala baia lo mamalu, ala baia le nā peli ma le kitara, o te ala e le tae o lava. Lele i o te vi atu ia te oe lumo renu, o te fai pesenga ia te oe lumo tangata. A wā te lelo walofa wa o ilelangi, e telefo ilo wha maoni wa o iau. Le tuai, ia wha silisili na oe le langi, ia iai langi uma, lau mamalu. Lo mātou tamae o le langi, ia vi ia lava oe le nei tae au. Tae au sing-singi ma le tae manino, o le asafoua e a mai. Mua nei tae au o na mātou o le usu ma, fale ma le toa, ma le fifia i o lo toa. Pese ai o lava vi inga lo mātou, tua alangaina lo manu malo ma mātou, pe atu le nei tae au fau e pa ia. Pa ia lava oe le atua o au. O le atua sili ese lava oe, o le atua mamalu o le atua mamana, o le atua e matautia ifo uma iai o mena e whaia. Lo walofa malo wha maoni malo wanga le leilo mātu atua e tu maulava e o le ngata anga o mea o malava. O le atua e malia i mana o i me le lei o malava, o le atua e soifua ma le vavau e o le wha vavau. O le atua oe la e le vi ingo ma malu o le atua oe pulipulu le mata ngofi. Whaaftai tele lava ta mai lau mea lofa, o le ola fōua mātu mō le nei tahe hao, whaaftai lo lofa. Mori matai tai mai le fō launga na tunu, le nei fō i tahe hao sengi. Lele mo le fo mai tapa au mainga wala fai fo fangunga le lei o ona ya ma tau le nei o fela mai ma fifia ona ma tu pese faftai le ia o tama le pule le faftai le so fo e fa popor so fora tu no ma tu wala o ma tu o le nei fo yas for really o lo se fo ia so mati ona ma tu fo longa le nei fo tu sanga savaringa le nei fo yaso mo lona amatanga le nei o ma tu tini to no asa muri a onga na ma to fa na ona asa muri fo yanga wenga la to le ngare lue i fai onga va yaso de tasi fa after tele lava lo ma tu e me uma wa fai mo ma to o lo pule lea ma to malanga ne yaso o ma tu na tu a ta ma fa mo mole tau tai mai le ma to fo longa o fai nei ya mo vi fai va la fe ngai mala tu no le fo yaso fo wa mai ma tu talo lo fongia ne ma tu fa na mo ru la to le paulo lo lofa ya ongor ni yaso fa mudia foi nai fa na lo fe ngai ya fa mo le polyfest ni foi tu sanga
Whamuria la tu uma, ia maonga la whapenan perform o nei fo yasolo mātua tua. Whaivolo whengai malim tamata whaia ongolo ngā whamalawa oina nei mātua whanau. Whamuria la tu whaivolo nei fo yaso. Mātua te mana tua la tunu peli Samoa mātua te talo. Angare leilo mātua tua whamuria. Ile tunu manuia te tai o Samoa. Manuia nei o mātua tangata uma. Le ngata i Samoa. O le lala man pāpa awa iso se tafa. O le nei ke lope. Alo whangia fore nea tunu o New Zealand o mātua nofa māma wai. Whapena tunu umalama o le nei lalo langi. Ta mālo whangia ia nisi o aingo la tunu. Ala whai mai whaanonoanga o nei tai au o le malanga le whaatua o ia le maliu. Ma le oti ua motu si ai ma whatanga ma whana mana i ainga woma e masani. O le mātua taroro while mūmulo ngā wha maise wha mawhana whanai nai e la tau. Le mwhai lama o na ngalo le tu maramu panga mara tāpua inga, nei o mātua tua sensino le tunu i malo mo ata malaora ni aso, te tolo ina lato le mawhana whana o lo walofa. E whawhoisia pelo lato sifu a laule le tino, sidi lava e le anganga. O mea umala whana mātua whaira ni aso whaulo mātua tua, mātua whaia fo i atu vi inga i ate oe, tu mau pēa la mātua whatawaa. Ta mawa mun mole wha maria mai, e le tautua Radio Samoa ni aso a toa ua mātu wole mātu malau i ne mea malabai ala sua whamanu malo Yesu ke riso lo mātu li mara mātu whaona. Amen. Yeah.
tua mama nai ole vi inga le tua langina ele a pese le karesia met totisi mai whangatongo America Samoa le tua mo America Samoa for lima e pa tolo amo ta tolo le July ono. Good morning. In this update, Finance Minister Nicola Willis is meeting with fuel importers today as the government increases stock updates to twice weekly. Conflict in the Middle East continues to pressure global oil supplies, with petrol prices rising about 55 cents a litre over the past 2 weeks. Nicola Willis says fuel supplies are fine now, but we're actively preparing for alternative scenarios. The group of fuel importers is already meeting daily with officials and includes New Zealand's 5 key importers. The cost of running a farm is surging. ANZ's latest Agri Insights report, which used data from more than 4,000 farms over 5 years, found costs across the board were 27% higher than before COVID. This was driven largely by increased labour and input costs such as fertiliser. Co-author Marcus Barsfield says farmers now have to deal with the inflating costs of operating a farm becoming structural. Suggestions social media could be making young people unhappy. This year's World Happiness Report finds a continued decline in well-being among those aged 15 to 24, despite New Zealand being one of the happier nations. It suggests lower well-being is linked to higher levels of passive social media use, like browsing and doom scrolling. AUT wellbeing economist Stephanie Russo says it comes down to the type of platform and the time spent using it. TikTok, Snapchat and Instagram should be regulated, but the ones used for facilitating social connections, such as your FaceTime, your WhatsApp, should remain. Xero founder Sir Rod Drury has been named the 2026 Kiwi Bank New Zealander of the Year. The judges noted in the ceremony last night his driving innovation, empowerment of Kiwi tech leaders and his venture philanthropy. Drury is involved in multiple projects, including pushing for expansion of renewable power and electrified transport. That's news. In sport, a last-minute try-saving tackle a couple of metres from the line has opened the third round of NRL League. Canterbury trying to hang on. Tapane, Sanders, dummies, run, Sanders, what a tackle, Connor Tracy! Cometh the hour, cometh the man! Tracy's defence saw the Bulldogs run out 14-10 winners over the Raiders. Silver Ferns mid-quarter Maddie Gordon is set for several weeks on the sidelines. She suffered a hamstring injury in training, having recently made her Super Netball debut for the Queensland Firebirds. And golfer Dame Lydia Ko is 1 under par through 5 holes in a tie for 8th to start the latest LPGA tournament in California. That's sport. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitua so le vai aso. Mo nei tai au no fa talo fa mo fa felo ai fa tu lima le vatere lava male fa alo sa bona tino pele le pa ia mal malo lo fa nga malo la val se fu mo ia fa malo fo le to ia le fa lau te fa talo fa ia te ores fa mal malo lo tatu fa oro isu ke riso wa tatu mawai le ne yaso ilona lo fa le aso nei o fa le tua tatu te oli matatu fia ia matatu pa tia fa tasi langa le o tatu tupu se sili le langi o nei wa tatu to mafuta fo italo tu mal tatu mafutanga e le aso na fi manatu nei tai fo fa tu lo e le fa so wa malat falasa yo pa ia so tu fa Samoa o la mala fa vai loro la fa nga le tua o na tofi o taro mo tai langi e ola fa tu no pa ria so se vai au kilani mo sila mo so se tafora nei kilope au ala va tu tu no le tua mo ron finga so se karesia o fa fa le man wai mo ria le ala tu mo so ninga o fa u mo nei foi pa so fa ta fa tu le fa fo mai fa tu mo tausi sa o mo ta tai malo so no mo fa na o lo fa on ta fa tasi nei foi tai fo ta lofa lava fa tai le tu mo mo tu si fo mo ma to wola ia matatu mau ile nei foi sila fa inga I manua lo mala nei tai au pi ia lo na swafa lo fa mai le tatu tua tau tai tatu fo lo nei foi aso matatu fo lo le lalo na lo fa tatu ia nei foi as for really wa lua se fu ia so mati o tatu fo lo ngora lua fe lua se fo lo mo le ono mai lo fa fo ngora poro club e mano le tai au pero vai de samos fo lima e bato amore fe ngara man ta sha ba
lua so mai sini o ta Facebook ma YouTube o Samoa se ro ta si pa te ma fe festa alge o se ma to ona le tawai meni te ina se pa ele tu la se follow ele tai au nei ma lo se fomoria ngal mara nei tai au fo Tau whai wha amalo, lau sunga i lea o vi ele tuale nei foi a safaraile wa tātou aulia. Happy Friday. Malo, whaatalo foi a Samoa. Lea tunu pele nei tai au malo sui fomanu. so o me ri fo lo ngari o ba so ya le wa sfari de ari Yes. kai alo fa le tu ka ko le tu te mi wa Amen. le tunu no mai bom lo fa fo mai le fa one day foi va so ta tu yai ole lui tau ma le aso Lui tau mō le aso. O au nei o le whai toto. I am the door. Ioane, mata upo e se fulu, a olona whai upo e iwa. O au nei o le whai toto. A whai e ui maise e tasi i atea. E whaaola ina ia. E alu atu maulu fafo. E maua foi e ia le mea e ai. O au nei o le whai totoa. I am the door. Whaonga aina i Yesu le suafa o le atua. E whai loa ai o ia. I lona auso. O au nei o le whai totoa. A whai e ui maise e tasi i a te au. E whaola ina. E uru fafo, e maua foi e ia le mea e ai. O Yesu, o le whai totoa manino, o le mālo le atua. Lea ua feta lai manino i lona auso, o au nei o le whai totoa. O se e ui mai i a te au, e whaaola ina ia. Ao tātou iai le nei vai tau o puapua ngā o Yesu, i lona ngā i atu i le sātau. O le whaalau i loa ina lea, o le whai totoa, e whaaola ina ai o tātou anganga. E ala i le maliu, ma le toe tū manu mālo o Yesu, mai le oti, ma le tuunga mau. Samoa e, o le whai totoa. Na pua ngā ai Yesu. Na masaa ai le toto o Yesu. Na maliu ai Yesu. Ai toe tū manu mālo mai le oti, ma le tuunga mau. Ina ia tātou sao atu, maulu fale atu, i le mālo o le atua. Samoa ai, o le maliu ma le toe tū manu mālo o Yesu. Olo tātou whai totoa lea. Olo tātou wala lea i mālo. Olo tātou ulu whale lea. I le ola e whaavavau. E whaaola i nai i tātou uma. Mai le leanga o leanga sala. O Yesu le whai totoa. Na te au maia ava noa le lei. O Yesu le whai totoa. Na te au maia le ola wha mangalo. O Yesu le whai totoa. Na te au maia le lenga. I to tonu o lau whai ngā mālo. I to tonu o lau nuu ma lau wāwhioanga. I to tonu
o lou a inga ma lou fale fai ngā luenga. Ua tele fai totoa. Ua uru fale i ai tangata Samoa. Fai totoa o le ola tau i masui. Fai totoa o le ola wha maua longa. Fai totoa o le ola tau wha leanga. Fai totoa o le ola mana o tele. Le fia sili. Ma le ola wha sau sili. Samoa e. O fai totoa na. E mau ai. Lo tātou wola. Ua whaairoa mai e Yesu. Ua nā o ia. Le whai totoa. Tātou te ulu fale ai i le mālo o le atua. O le loto māua lalo. O le loto wha māngalo. O le anga le lei. O le loto alofa. O si loto mama. O nisi nā o whai totoa tāua. Tātou te maua ai, le ola e whaavavau. Samoa ai. Ai a pe a sei e tui ia ia Yesu. Le whaito toa o le maa lo le atua. E ala i lou taritonu, ma lou whaatua tua. I lona maliu, ma lona toe tū manu maa lo mai le oti ma le tūnga mau. E whaaola ina ai i tātou mai le angasala. Whetalai ma nino Yesu, o au nei o le whaitotoa. O se ui mai i ateau, e whaaola ina o ia. A e ui a Yesu, e whaaola ina oe i le ne yaso. Tātou te tālu. Whaftai le atua. Wa e whaailoa mai o lo walo Yesu, o le whaitotoa i le mālo le atua. Angalelei mai ai a mātou whi au mga ruenga o le ne yaso, e manu ia ai mea uma. Lo laf swafa Yesu lo mātou ali i malo mātou whao, ua mātou te tālo atua i nei. Amen. Lo uali ie o te mapuai. Lo nei vai vai I mea e tinga ai. Uana o oe e whamalo si mai. Pea o mai o puapuanga I lo unei. Tau fi mau lo
Whetalai lo ole ie o te mapuai, whamai e le porklame, lui tau mo le aso, tau lunga i fo le nā, o le lui tau mo le aso, o le ni fo i vai aso, whaftai le sunga Ruben, e te sonanga whafamalo whaftai tele, ia mo le te peneina o le tāra porklame o le ni fo i vai aso. A toa, se fulfitu o te ale tulai ono, porklame malo le tai awina tua te o whalolonga, le Arrow Memorials, ia whapena fo ia le Tanika Cars, e le ni fo i tai a fo dai minute, ia nga makua I whapa o roro o le tāra musika I whawhiwhia o le nei fo I tai a fo whamala se au fo le atinu la lau sui te mangaru ngara whai ngara nei vai asa o nge ese se le usu ngai kai ke le usu lore mo ro kako pingi au roro ngi fo vai asa to to kwata le fitu le tai nei o le tau runga le nei vai asa o le porklame a reto o le ola te pera mai le sunga ia pasta la fa le kopa whapano mai so taimi mo na fo porklame mo tātou o le tātou maru o le tai a whara ngangara na tau runga le tāra vai asa today in history tāra vai pare mena tupula so losi fulo mati e le telo to sako vai o le tai le fitu e le tai o nei whaponga te folding al Britania pe tāra fitu porklame a matara na o le tāru tai au e momoa I po tima runga la wala Lungo Tato Fatala Fata Vale Lungo Tato Street Highway 1 the northern motorway Lunga Ilvaingale Twin Coast Discovery Highway e lua ata ta vale leo o yai o lona winga ia e faisi si matu ia si fala vela vela na o lunga awala le taimi le nei so tato la avta vale langa ia tu fo ile nga le North Coast malanga ia tu lunga le North Shore o le vaenga le na le tele o le o mai tawatu ia o le na o ia le fala vela vita ta vale le taimi le nei o le tai au o isio vaenga umo tato awala malava motorway se o fo isio vaenga I tua ia o le mai tawatu ngai so lunga le lei kilia ma mai tato traffic lam tangol nei tai au ta vale tautua nā lava fo'i saunga le mupea I le nei tai au leo was fuluiva minuti o te aile tulaiva. Ono. Tasi limoiva tu, amo. Pai ngā matatalo le taure nei foi tai au foi ka mango foi lao le ono a whau le sipiko ia waiva a kusa wa le ongo wo po fea la le tu e o ye a ongo le sipiko a iva le sipiko a no kia le ongo o le pai ngā matatalo le taure nei foi tai au foi Sfur wharo el maro lua le le nei vai ngā tai au tapa ki ma kaurau au ki lani no whanga le whasalaunga a le Radio Samoa We got to tell you so le asu suru mata ngo fia le la le tele vai ngo au kilani nei fo yaso tala fia unga le man fa mo nei fa nau fa wo le polyfesto lua fe lua se fulu mo le ono lo so fa mo runga dal be vela le fa mawina mo au kilani le nei fo yaso futolu lona ma wala lo au dia tai au le asu suru mata ngo fia fo le la fia au ka polo il vai ngale Il telo vai ngo au kilani te lunga fo I fa mo nei fa nau le polyfesto nei tau sanga tai au lo so lima mo runga dal be vela fa mawina mo au kilani e le aso ata e ala vai ko yon tuatu ma nei foi langi leo le sa a matanga na ba so fo le fa solo na langi le a wala so fua langi le aso lua a wala so lulu lang a pa utimu ile aso tofi o fa ba bongo o mana o tu ina mai la vai tau le nei foi taimi o le tai au fa ga solo le tara bo kala le tai au le maru le tai au le Radio Samoa a tara ba vai tu lango ile tau te roisi vai ngonu silo pa pena fo de tau Samoa ma se vai ngor ke lopen Lua se furu mal tasi wa tale tu lai ono fesala e wili tapita. Siva Samoa te tala ina wha whiwhianga Radio Samoa. Nei fo tai au fo le tunu anga juta mga ruenga o le tai au fo wha amana rosi mai e kauruan kako mai aso wha mole mole. Usu fia au pinge au no vo le pea ka kou am. O ria whaiva nei aso, pese le mo oe. E matango fila Siva Samoa Te awhai e te loa E whai ngō whia fo I ana tāna Mea e malama I le ngangana Si wawha ata tau I winga o upu Wha ali fo I o lauanga nu E matango whia I le mai moa Tanga o le Siva wha Samoa Le tau sala Samoa Ua sau noa Ai ua sila loa Le au mai moa Ma a tau pati le au mai uli
Tata fiti le soma I miti Tiu susu fo I lo manapa Asi vai lo patua le tau sala O te ungai ese lava Si apopule tasi le tau wala Awane I ngalo o lau tuinga Ma le upui lo tino ia I ila Tosi uli o ala fau Le tau vaino no le lei ia mau Le ni fo o ti ma le kiki fulu moa Sauni mo e loa Le tau sala Samoa Ua sau noa Ai ua silo loa Le au mai moa Ma atau pati le au ai uli Tata fiti le soma I miti Tiu susu fao I lo manapa Asi vai lo patua le tau sala Ese lava Si a populeta si beta wala Awane I ngalo lau tuinga Ale ui lo tino ia I ila Tosi uli o ala fau Le tau vaino no le lei ia mau E di fo o tima le kiki fulu moa Sauni mo e loa Le tau sala Samoa Ua sau noa Ai ua silo loa Le au mai moa Ma atau pati le au ai uli Tata fiti le soma I miti Tiu susu fao I lo manapa Asi vai lo patua le tau sala Samoa Ua sau noa Ai ua silo loa Le au mai moa Ma atau pati le au ai uli Tata fiti le soma I miti I lo manapa Asi vai lo patua le tau sala Tasi lua tolu whai Ale ala whawhiwhianga o le tae au Radio Samoa's for lima iwa tola moina o lua se fulu maleona o te ale tu lai ono ia ala whanau poi se whawhi ma whaatalo whaatalo mukala me pānga umalawa ala malua le tae au whaatalo whamai Good morning Kia ora from Tamaki Makaurau ia mo tātolo whawhomai ko ke lela umel pone le whaatalo whamai le nei tae Christina Tanvasa ma nisi fo tātolo ala lampa pa au i umel pone ma lola warsui fo maria le nei tae au Joe Leopolu good morning I'll leave my message Joe Leopolu. Talofa guys, today is solar equinox day. Olala wing or levaenga. It's the time when the sun appears directly above the equator, rather than its north or west or south. So the sun appears to rise directly east and set directly west. If I may na ole fa'alua tausanga. Ona tupu me whapea ona sorosfu la mati o nei ia mara sorosfu tolu o September. Thank you Joe Leopolu malo whaftai e se kako baba ai walanga kau ke fiu e vai lengo le kua tapo o fio korosia ia ai sila la trum tato vai
sul mai la ni aso mal tulango ye ma lo fa tai ya fa tala fa tu le tala bakalame e le nei fo itai fo ai ole ma wo tala le ngana Britania nei anga man o nei le fono ile minister to Peninsula Nicola Willis e ma company swau. But the good news o leo whoronga mai o lo o le lei le sapalai o le swa o mo tātou New Zealand. The bad news kau kākele nele o e kārosia ia o moi whono nei aso ia o e si whaamama venga mo tātou. O le tulanga le wa iai le taimi le nei pei lava fo i ona nafi le na whaalawi loa mai ai ia le saunoanga le na ona o le taimi mana tua fo i talo lava ina amata le taua sa iai le whaamanatu fo i le mo New Zealand e aua le popole o le lava e solunga le lei o le sa iai le tātou supply mana tua mai ana nafi sa fastfulu iwa o tue fastfulu iwa aso o le supply o le swa ui amese lava fo i o le tutau i le oio le sa iai mo tātou New Zealand peita i ona nafi wa sui mai le tone o le tala noa fo i lea a le malo i le taimile nei mō tātou o lea la ua uma le vaenga fo i lele o le calm lea sa iai a o lea ua whaasahuni ma whaatapena pena for the worst ona e moni lava o lea o lava le tātou supply le taimile nei a o lea ua amata lava fo i ona si itia ua iai isi o vaenga fo i Pumping Singi o lawa sioki already ona o le tūlanga o lo o ua iai nei le whaingatai le taua lea o lo whaanga solo so a whaape kusa fo i alape uma le taua le vasole nei o le effect fo i lele o tātou e ono awhiai e awa inga o le lua masina tolu masina le tilo mamao le malo le awhaina o le ai kako so o le la ua au mai la lato a tala noanga le taimile nei mo ni tulanga o le isi o plan fo le wai o le awha alua pe lava boto o le vai taimi fo i lele le COVID e wha alua ona update mai le atunu ele malo i le vai aso ina ia nofo tā pena penai ia awala tulanga whaingata o lo o iai nei tātou le taimile nei awa afo fola iai kusa koe lima sul lua ia aso e mawhai ona kawa ele vaenga leo o iai le supply tātou lea na toi fast fulu iwa ai afo fuala iai ia mana tua la ele whape kao fio fie ele wha o ngā fo ele le alo sunga le o le pensingi la tau ma vaenga ese o lo iai o leo whau already o ia pa muosi oki e pa muosi i lunga le tau o le kesi la tau ia ma le pensingi le taimile nei so o lea la wa saule malo wa uma le whai mai fo ele le awa le pole tātou o leo wa ia le tulanga fo ile ia fa sao niuni mata pena o te lo le vaenga na le ngata mo tātou New Zealand fa pena fo ile laulangi ato ai mo New Zealand ia o le tala na mai le palimia ma le minister to pele sa na fisio la fa te tali nei wa afa pe o le lava le sapalai o le fo e ti tilo atu o la ua te le tulanga yo no sa wesi sapalai mai tunu fafu o venga la o le talaia o le awol popoli ia mo tātou ngā pawar mele pole ko keno kako o le kaungkal pengsingi la wengi kamine ia manguio ko fongon ngai aso di mingis ka ko pe ma se ka fai mas fu fa mo fai ma pu mai ai fu mai fai ka ka ke ro tulanga lo ia sa fa te tala na fi pola tulanga ia le GDP New Zealand o le ata le ti lai po aru lu mal tama ai ngo New Zealand pele ai I think I'll update on nothing bit of good news grow 0.02% I think the bad news ele o le mo na sa expected ngata uma ia mo tono tulanga ile GDP in New Zealand yes cross domestic product ile taimile nei o le sa ile expectation sa tau ona o ile tesimale lima 0.5 peita ia tesema ile tau sanga len sei mavai atu nei o la ua ile 0.2 o lona wing o la lava grow ai like kiki be grow ai le fia grow so looking at the government and their promises manatua fo ile na ngai mai le whainga malo malala tu polo misi e o mai generate le income ma ia grow le income but fualai tu pe maua whaapea e fo ile le tiro mamau ia tātou mau ki ngoai o kwa ia novema ele o ia si tanga tele ia pe wale wala o kwa kausanga fo o le si palo ta fo ele o ia se tulanga o makua i ku lai mai ai fo ile o lea ua makua i ungai ma ua makua i tau nu oi moi mitinga le na nga me malato me se foi fo langa sai so ba o GDP na tato le oi le na o le tesimale lu
Titilo le nei tai au sa fa tawana po ile ata lo tu ina mai fo le vai ngo Iran le ka po mo Israel ma America e mana fo tatalo nei tai au sile fia le tunu fo le o le tatu titilo ya Iran ia matala no nga swa uwa atala no lo ya tunu io alapi ta ku kala ngone afir swa but looks like o vai nga le lo po mo ne Israel ma America South Pass ile famobonga mal titilo na maua le pokalame e foi ngale lo na fa le laulangi ato supply of oil ia le vaenga le o Iran e ia tunu o sila tu te le ole o le peka o ke pole anga e le pomo e Israel ma America Iran ona or swau but looks like ile amesana vaenga le South Pass foi le e foi mai o Iran ile vaenga le e lo na fa le fa senga ina laulangi ato ile vaenga lo supply swa ui laulangi ato le vaenga tonua lea o se vaenga o lea e share i fo ilele ia le vaenga leo Iran and Qatar so pe ala a fo ye o le gas field ma e fai asike le tele fo o le vaenga le mai tawa tu pe ama le se fulu fa anga ile limas full tasi trillion cubic meters of gas supply so lona winga o se vaenga o makua kele supply a fo la ya Iran lava ia ile paolo o supply mai ile vaenga le pe ama le valu se fulu pasene o le supply ya Iran o leolo o yai i le vaenga tonu lea a fofo ila yai o lona winga la a whaapela o le ua afia ia ua whainga tā fo ila o ngā kauma whai mai foi ia le malo sila tau ia le tise whaasoa mai i isi vaenga o atunu e pei o lo o yai ua e mongi lava e na o le pei o se vaenga e tasi o lo o yai ma se vaenga e to ai siti ai o lea fo i o lo wha moe moe ia vaenga umanei a ngā i lava fo i le kiliva mai ia po o le whaasoa mai a ngā i isi atunu uma o le laulangi so a whaapelo lai whaaleanga ina i ia ua whaau popo fo i la le whaaleanga ina o le kesi la tau mal ele kise a ngā i le vaenga le olo o yai le swau a wa e feso o tai uma lava fo i vaenga nei i le vaenga lava le olo o tapunia fo i Iran la tau i le taimile nei lea e au mai ele kaku swau sawa so o le antara na wala o tatu vai taru sia ia vave ona uma lea fo i vaenga o lo o kapo mo i Israel mo America Iran ia ma kau solve the problem because o le tantara no le Strait of Hormuz o le vaenga mana o le whaonga lo langi atoa e ofi mai iwa a swau u ma o lo ia vaenga na o le makua e kuwai rua Iran i ilka o finga fo le mafia i laka ko kemiringi o le sao mai o vaane a mai swau u ma o lo o na le fa le tonu i tato ya karsi e vavenga kakala mai le vaenga ina ia wangi ko ka ko le kula ko i ka so ka mo ya man pensingi ka ko ye ri pe se vaenga se pa la tala se pensini na mu po a fi ela ko ki ro ni poti ia tavai o i se vaenga i Ponsonby o lo sai se falo lo fo le fa fe kaya e le pensingi kongu le nga tu le afi ai o la lo fa nga so lo fo i ia so engal fui mo ni sila la to ina ia tau au mai sa o polale ma fo anga fo ina lai ona tupule a fa'alave lave ia ai pe o mai tawa o langa vave fo le respond ia wa amana tu a fa pe mu ka fo le pampensingi a kuailanga o ye fo le tulanga fo ilinga luenga ale fui mu o lona winga e ono afia i fo a le ka sio ki ka pensingi ia ma hatili tele fo ni si paule fo le me o lo faftaia ele ia se si fo ile na tonu o le fale o lo fo ina tupu mai ile le fa'alave lave ia ai ele la se si mau so i fu le voice singa manu ai ia ai faftai o i le vaenga le nai Williamson Ave i Ponsonby le na i le fa'alave lave na ia sawa ia le lei o nei fa wa le polifesta nei fa na maka so le na po ia o ngai ana performance na fi so le ai e maka o kia fo le mele ka lo fai fa masingori le fai ngo fi nga fa masingori o mata la le performance maka kolisi le Avondale sole beautiful ka fe ko ngala mo le ngako mo ko ngo mai le pe ke va ya ka ilo ye se ku ye fa masingo fa ungol mat makpa ma ya so le o fa fi fianga le na ya te lo na ya ngol la perform le ni aso po mo we fa lo pitoi fa mo le wa mo fo lo tu le van el tai au ya fa so lo fo le o ngol a fa penal lo tongi mo le so le tai au la so muni so uma ngol la so le fa ka le lo tai au ia mala wo lo ma ko ngi ka
So for onga le perform nei po mo I fole. Aso wharaile, Ia. o lea mata le iwa le lotu, ia ona so leo le afa le iwa nga I le 20 minutos fulu o Rutherford College, ia so o te wai Henderson High School, ia o le isi vaenga o te Haikura Akiwa, One Tree Hill, Marcelin College, ia ona so o fo lea male malo longo le tae au ina le taurus fulua, anga I le fulua fast fulu, ia o nga so o mai fo lea wa o nga malo losila, ia tawai, ia o nga malo losia, ia Manu Rewa High School, ia Sawai Mamangele College, Aorere College, and Papkura High School. Ia ona whaai o foile le lotu le sauninga whaai o le pea maleto luas fu minute I le tau le tolu nei le awa ule. Ia, ai sawa, okay. O ma losi leanga Ia. Okay. Langa o le makua wa loa foi tausanga o angia foi ia onga nei foi le mau failonga I tulanga nei lona winga la ia o le foi la wa makua I koe oli mai kama io e kama I kio saute I le nei foi tausanga ia se foi ia Radio Samoa's fully by Tola Mono to was full of it to Talo to la fit to man of Taylor to know. Far from one by one time for club and for time for one time for 5 young all the time out. Good morning. Afi teine oloa solo ana utunga ule vai talane ole fale failea ma fa lave tofa atue soifua ina laupele utemana tua pea lau afionga foi au ilea onga au savali le fale o le fai fe au tuli matai ai se maoli o tafao lo uaga atue soifua ina la ukele te mana tua pea la uafionga foli au ile aonga Satini mateulo fo na iseri pine mafa atali wala taleta ini ole moenga na yali sofa atue soifua ina laupele utemana tua pea lau afionga foi au ilea onga
cowboy le nei. Whaafafonga ma mai mo mai pea i le Radio Samoa. Yeehaw! O lea o te tala ina nei whaatali noanga mō fuafuanga whaaltau sanga, a re pūlenga inu wa au kilani. Mai mātou te mo o mia so manatu whaalia. Ia mautinoa ai, o loo mātou wia ala sao. Anga ia nei le akhaveyorsay.co.nz/our plan. E whai lo mai eiso finangalo, ai le iau lia le aso lua I Raumati. Tamaki Turkey, all together, Auckland. Le Shine Dental, lau whale wha inifo wha moina. La tō te whaia fōwha te alanoa ngō unifo, ia so lulu tai tasi. Te le awala me whaia ona tutongi ai lau tong fitinga. A whio mai loa I le 5.5 Great South Road Manukau, Berili mai le 2.5 ono onu whawha, 2.5 ono onu whawha. Mo le Shine Dental, e ia inga whapitoa. Talofa Samoa. E mawhairu sosoni atu Dr. Chen I ngase o le maisoka, toto maulunga, ti ngā le tino, whapaui no pauna, maisela, mangeso ma le kānesa. Maua tia whaamamai lo puta ma le paste mo nifo tinga ma le whaamanongi no lo fufonga. Whapea product po o loha sosoni e whaala ma le mole ma dark spots o fulinga. Ua tele ungali I wa mawala tau pepe o nor sosoni a Dr. Chen. Ala au noi le lua fituono tolu fitu, lua fituono tolu fitu, pea fiuane I le lua ono Great South Road I Otahuhu. Radio Samoa, tasilima iwa tonu amo. No tatou whaalawelawe tau ta'awale lena li poti mua atu. It's a multi-vehicle crash on State Highway 1 northbound through the North Shore I le vaenga lena Dairy Flat to Silverdale Stretch. So o loo iaile lane ne tasi lena fo o loo tapu nia lai le taimi le nei ia o lena fo ila ma mawhalawala le traffic I le anga ia tu lena mai Albany le anga ia tu le north side o le tatou awala. So av ta'awale ia tau tua nā lava le taimi le nei o na paule na o le vaenga o le tatou awala la le walo mai tau atu o lo o fai lava si slow le taimi le nei ia telefo ina poloka I le nei taimi o le tai au I se vaenga uma o tatou wala te sele ia o lea lava o lo so longa le lei fo I tatou I le taimi le nei lea fo iwa mai tau ato le emo mai I le tatou lua se fulu George Bolt Memorial Drive o le isi vaenga le nā lewa emo mai le isi ato le taawale o lona winga tatou le anga iatu ma le anga iane I nā le malai va alele ia o le vaenga tonu le nā o le ala tele le nā fo I o lo iai whaalawlawa tau taawale ui se vaenga o le lei mai taimi le nei feo lolo ia aina o le paula le nā o vaenga o tatou awala nā o lo iai whaalawlawa tau taawale ia au taawale tau tua nā lawal saonga le mune taimi o le tai au so le maminute ia o na tālelo I tu lai fitu. Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter. But you are the living word, say it now. Come on. Talofa le tatou atunu mai le tatou polkalame o le areto le ola I le rifo yaso o te fiafia lava whawhiloa I te oe I le suafa manumalo tatou ale I whaola o Yesu. O le tuisia Jeremia tōrs fulu tasi whai upo e sifulu ono o loo whapea o na whetalai mai o Iova so ia e te tangi awa o loo whetalai mai Iova e whai le taui o launga luenga e toi fo'i mai lava I lātou. O le upu mo I le aso le nei, ta talo pea mo lau whanau. O le tala lea Jeremia na whai atu le whetalainga le tua I e na tutoi le ta whianga sauta ua ave whatanga tau taua na I lātou whanau na whai e le tua ia ta talo pea mo tau whanau e ia le aso ia e tauina ai le ngaruenga le na e toi whafoi mai e le tua ha o tau whanau. Se upu foi la mo o tau matua e mai se lava I nai matua fo ia o lo te talo mo na I la tau whanau. A tono I se taimi ua
e manatu I fo ia pole me e ua ka feio I le whaatonuina o lau whanau. Ai mai se lawa, pea e ka ngoe whaatusa lau whanau, ka umpea lau whanau, mai si whanau, ke vai a kupeo lai manga i si whanau. A o lau whanau le ngai ka mo whai whaakongu maoa, ua makukua e a wea kunga soli, e se hal me whaasanga I ngai ka maiki, o le mea lai tupu. E iu inga, me whele le peki whaalonga kua, ua kiolti mātua, I le manatu I fo, ia, pole me e oka ika ele I le leile whainga o la ta whanau. O le lui la mo mātua whapena, a whai o I eise langona whapena o atu ia te oe, o e langona whaasala I ngalawai oe o ngolo mangaku whapea, o le me e le angala u whainga sa whai e le whanau, e le ai, vai fwoi la kala, o lo awa o maile tu sipa ia, e ia kai mikusa pola arka ku atu atoa, e awa ia tatu whanau, e le o whanga u mai u ska, e ia le avanoa, e whaalongo tata I whanau whata o te sfutonu whai upu mua vai mai e whaalongo le tali I poto I le awa o alon tama a o le whatau e mu e le whaalongo I le awa inga o whaangau e lua o lo whatu stusa o isi e whaalongo o isi e makua le whaalongo lau so o whakaika inga e whapeke ai I le a inga mua I le larolangi o le tua malang whaangau to lua o atamu maeva ia wewa e whaida le whanau o le tua marko o lua urua I tangata ai na whaakongu fo I le tua ai umai fonga o se whanau whaalongo tata le whanau o ai le tua soifua na whaalongo kakafo I a kamuma ewa ia ma ai fo I le wi wha mau oa e le talang whamakala Yesu I le tama e le whapeo whaasala Yesu tama whapeo o kamau kua I le anu ese o le wi wha mau oa ai atangia I le tala I ngā walu ese le wi le atali wha mau oa ke loa lawa sa tatalo le tama mo lo na tali e foi mai ua ke wa ai le tala foi mai ngā foi mai le akali ua I loa mamau atu le tama o le ata o le tama sa iai alo na manatu matatala lo na fale e koe foi mai lo na tali o le ata o le tama o lo tatalo mo la na whanau so o le lui foi la le mo o e linga yasu a whai o iai sau whanau whapena ia pe o mangaku foi pe sa o ai le leila o whainga o la whangau whapenga ia e mawhai ai le tua o lo iai le avangoa wha maangalo I tātou mātua e le tau singa o kako whangau ai o lo iai le avangoa ma le promise at kuspa ia a tātou tangi le tua I te talo kako loa fo kako se kako whangau ai tātou whako ese le tua matangi le tua matatalo I le tua o le promise le tua mo mātua te talo I la tu whanau whapea o lo fetalai mai Iova so ia le tangi awa o lo fetalai mai o ia e whai le taui o lau ngaluenga e toi foi mai lau whanau so that's a good news o le tala le lei ia mo atua te talo aua le whaavai vai le talo a whai o Yesu wakali I whaalongo tā so wawhawhinge ua alu le koe fia foi mai I le narorangi te talo mo lau whanau le tua whawhitai e te whaamaoni I au wholfolanga a mātou te talo mo mātou whanau e ke whai ale awala e la vea ia I la tōng whawhitai Yesu la vea I mātou whanau ona o Yesu amen Saloma, le tuo filemu, Jehovah Nissi, le tuo manumano, Jehovah Rapha, vafetewo malolo, Jehovah Shammah, Saloma, le tuo filemu, Jehovah Nissi, le tuo manumano, Jehovah
everlasting praise mo le pese yo ba shama fa mai ai le tanto proclame areto ole ole ne foi tai ole to runga fo ole proclame ne ba yaso mori fafte tele pasta la fa le copa ma lo fa tai mo te penina ole tanto proclame ne tai ma ne foi ba yaso to ole to mo le samos for lima e va to la mo no to lima minuto lo to ta le tu la efitu va solo sfulo mati ane me ko por yaso to sango mobile. So sangat sa siba ibas fulu ile so ia na retire ai le numera tolu sfun male tolu ale LA Lakers le sunga ia Kareem Abdul-Jabbar. Lua afes from male lua ia o se tasile ne yota ti fanga mana ia lava fo le mata peitai i te tonu lava ia o le lalolangi o le Disney movie e pei o se atale na silio na mawalalo na tupe na maua a le tupe maua ia John Carter a le lua afe lua sumal fa se tasio tu la fa no fo le taimi o tu la mai le Palestina le sunga ya Joe Biden o le United States na ia faatuina se tu la fono e fa ITTI tailpipes i te tono ta avale electric electric vehicles ina ia so ani lava foi i le tau fa ITT o le fa le ngaina o le o sone ia oni sina o mena tupule nei foi aso i tau sanga wa mavai. O to finga le tau tala ma eselo fia whanonga le breakfast le Radio Samoa o te maa o nai. Fire and Emergency New Zealand advises that paid firefighters will stop work for 1 hour from 12 p.m. to 1 p.m. today. During this hour, fire and emergencies response in some towns and cities will be delayed. Please be careful doing anything that could start a fire. Do not leave cooking unattended. Remember, if there is a fire, get out, stay out and call 111. For more information, visit fireandemergency.nz. Hey, hey!
In this update, Finance Minister Nicola Willis will meet with fuel importers today as the government increases stock updates to twice weekly. Conflict in the Middle East continues to pressure global oil supplies, with petrol prices rising about 55 cents a litre over the past 2 weeks. Nicola Willis says fuel supplies are fine now, but we're actively preparing for alternative scenarios. US President Donald Trump says he won't be sending troops to Iran. The war between the US, Israel and Iran is raging on, with oil and gas refineries becoming targets. The US president's met with Japan's Prime Minister, who's told Trump he's the only person who can achieve peace across the world. Trump told her he expects Japan to step up. He's also told reporters the war is substantially ahead of schedule, backtracking on sending in soldiers. No, I'm not putting troops anywhere. If I were, I certainly wouldn't tell you. Back here, positive news for Timaru's job sector as a brand new meatworks fills the shoes left by the former Alliance Smithfield factory. Southern Alps Meats is advertising for staff at the former Alliance site that closed in October 2024 after almost 140 years, with the loss of more than 600 jobs. Previously unseen documents show the Chateau Tongariro needs millions of dollars in urgent maintenance. The government's gone to market to see if anyone's keen to do up the heritage-listed site. Senior political reporter Azaria Howell has the story. A request for proposal states urgent repairs, fees and scaffolding will cost $10.4 million, according to a document prepared when it shut in 2023. That sum excludes the significant quake strengthening needed and the fit-out of the derelict hotel. The site is described as being in a poor state. I'm Kay Gregory and that's news. In sport, Clark Laidlaw's described his decision to remain at the Hurricanes for a fourth Super Rugby season next year as a simple one. He says his family want to stay in New Zealand based. To round 7 of Plunket Shield cricket after the second day, Canterbury are 46 without loss, a lead of 159 against Central Districts in Rangiora. Michael Ray's 4 for 73 helped dismiss the visitors for 221. Northern Districts are 8 for 1, a lead of 89 against Otago in Dunedin. Jack Boyle made 85 and the host 258. And Wellington are 65 for 4, trailing by 40 at home against Auckland. Lockie Stackpole finished on 172 not out and the visitors 414. That's sport. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitua so le vai aso. O le lava lo mai tau watu lunga le lua se fulu a o lo o whaia si pisi le taimi le nei a matatu o le fo elo o anga I mai le pisi le na o no le whaalavelave tau ta avale le sali poti mo atu le vaenga le na o le awala tele George Bond Memorial wha solo mai lava se ila kalaka I wha I le Air Park Drive ia o leo lo mai tau watu o lo o afia lava fo I vaenga umana I le whaalavelave tau ta avale le taimi le nei o le tae au o nisi o vaenga o le fo elo mai tau watu I ai le tatou li poti le nei taimi o le tae au lunga le tatou Northern Motorway le fo ina li poti atu ia o le na lava o whai lava si pisi mai o tatou I na le vaenga le na whaasolo mai amata mai o le vaenga le la Sunny Nook ia o na whaasolo ane lava le ia o leisi o mai tau atu fo I Wairau Valley o le fo ilo o whai lava si pisi taimi le nei I lunga o le tatou Twin Coast Discovery Highway atoa lava ia o le mai tau atu ia o whai si pisi o tatou o Nera Road o lo mai tau atu le taimi le nei o le na fo iolo o mamafa le traffic so matatu ina fa solo akula wala lau papa alua ko ila ia le anga ilunga I o le vaenga le la I le North Shore o le vaenga le na le telo le mai tawato le mamafa le traffic time le nei ia mai se fo I fa lave tau ta avale pe ona iai lunga tatu state highways fu maleono fe o lolo le time le nei le mai tawatu iai o lo mai tawatu fo I Ascot Avenue Remuera le fo iolo iai la ta avale fa mole am ta avale ia so soni fo lunga tatu pens failangi li poti mai foi ia vaenga na le ala tele pe afa pe o lo sila fiane o isa vaenga le fe o lolo malama foi I le taimi le nei o le tae au ia manu ia tele lava foi avta vale lau fainga malanga le nei taimi o le tae au fa minute te ai le tu lai fitu Talo va Samoa wa ule nei o kasputi alu a wale suia le ngila o le kio a eva mai ina se furu lima iwa kolu a mo Radio Samoa bevela a Bala se whamaria le tano nei vaenga o le tae au fau
Whaptai na mai mōmana whaafonga mai ngā lata mai nei I le tala o le tau. Tātua bata mai Samoa nei bangora taha wa watu le mana mai langi leo le tau Samoa te ale fitu Samoa nei temo le taha. Winga whaamawina le tau I Samoa langi le lei I le telo teimi I bango Samoa pa ua timu I le so. Wapai atu whamaila mai tau tolu se furuanga tolu se futasi degree Celsius. Morunga le velo le e Samoa le so. Lusu malima I lona maua lalo. Lo to Mount Taro so tai foi le Samoa Mount Taro tananga ma sui le tanto radio Samoa I pia le whanga ngā mana tu marabao tanga vai tipi o tanga vai. Whala tele ni Shamelo tupu I Samoa whai wara ni vai aso ia mamai foi se tala la mai la vai tau I Samoa a o wha mamonga ia online o whaina maua le taro pakalame nei foi banga o le tai au whatala whatoi ma le taro pakalame maru le tai au pa umalaba o long taro ma futai lunga Facebook ma le YouTube o le Samoa whamena foi whafonga I lunga o tanto wala leo Samoa FM 106.1 Alo lava le soifua manuia o tau lunga o taro tala mai Samoa le taro waru I le tai au nei se mani taro tau toro New Zealand nei Patalofa le tino I so sa vanga o motu I saute luas fulu marunga le mawhanawhana le Alexandra langa le leile tau luas futasi marunga le mawhanawhana Blenheim langa le leifo le tau awa o le whiawhiana nei E le vavai atu tele vanga o Wanaka langa le leile tau luas fulu marunga le mawhanawhana langa le lei Westport luas fulu marunga le mawhanawhana Timaru whasaron awa o pa o timu langa le lei Sifulu ora marunga le Malulu Queenstown langa le leile tau awa o ni so taimi sifulu iwan marunga le Malu le Air Nelson langa le leile tau le so Lo sutasi marunga le mawhanawhana kai Kora langa le leile sifulu ora marunga le Malulu Tele vainga Invercargill sifulu iwan marunga le Malu le Air whasaron awa o langa le leile tau le neifo yaso Dunedin langi le leile tau le so sifulu fitu marunga le Malulu Ya male ayoka le stete malo le sifo maria le neifo I tai au fau e whasaron awa o langi le leia toi lewa uli sifulu baru o le marunga na le Malu le Air whamawina mo kana stete e le neifo yaso Otu matupi, tola menunga motu matu I kaitaia, luas fufa marunga bebela la fasona langi de leili tau le aso a toa, fatalofa le tenu iso savanga le mua Wellington lo taro mafutai, le nei aso mo tau, langi le leili tau oka es fufitu, o marunga na marulu, famawina mo Wellington le som, fanga rei langi le leili tau luas fufa marunga bebela, tauranga, luas fulima marunga bebela langi le leili tau le so, tau po langi le leili luas futoro marunga bebela le so, oro torua, Langi de lei for the town luas fu fa marunga le vela le nei for yaso Palmerston North langi de lei le town luas fu lo marunga ma fa langi de lei ni Plymouth luas fu tolu marunga le vela nei pia pa so na awa pa utimo ni so taimi langi de lei le fia na nei luas fu tolu marunga le vela le so Masterton luas fu marunga ma fa awa langi de lei le town nei for yaso langi de lei town le vin luas fu tolu marunga le vela le so Hastings pa so na awa langi de lei le fia na nei luas fu lo marunga ma fa Gisborne luas fu marunga ma fa awa Pa utimo ni so taimi kiri roa. Ma lo se fomo real nei tai au lang de leile tau luas furono mo lunga de vela fa mawina. Mo nei fo yaso fa reile. No fonga fa salonga radio Samoa tamaki makaura wa kilani o lo tu maona pongi sa pe fa fo. Levang fio o ka polo lunga malaya o lo pongi sa pe nofo le pe la. Faingo ko kala mari ngar ka paka se I mala le leon ti off le o tong sfufalo il malu lu ne vanga le tai au wingo le tau de so su lu matango file la te ro bango au kilani lo sfufalo mo lu le bela fa mo wina mo ne fo yaso sfutolo lo na ma wala lo tai au pe au dia o le alang le fo le tau e le telo vahenga au kilani fa so lang le fo le sa lang le so fu so lu ra pa yaso au o so lu pa utimu la stoffi para yaso no ma Fama bonga rau tu ina mai la mai tau nei taima tai au le tu mo de Samoa Falima e tolu a mo ina wa valu mal afa o te nei le tu lai fitu mana to mo real tai au le lofa mo le anga le o taru matai le langi a o manga ba kwa nga fi a nga man mana a ko lo ma ko ma sia ka mai a ma ka polo a e ma ko malai mo ki a o ka palangi la a vadele e New Zealand a lo ka ma fiki e foi langa pisingisi o kiurua. O akala nga fi ba ko ma ko fa adi me lo ka ma ave vale le ya nga ka pu e Samoa. Ai se malanga nga lu. Ko sang le ka ngi. Ka maru ka polo nga fa lek. Nga ke le lo nga la fa le tuna men ka ya nga. Lo ka malo. Ele ba nga o le ngi si ka. A mo kumbu. La ka usu si la kio a sauia. Nga ka fa nga ska mo ofise fa mai. Lai
la e fai le tournament. Ala e manga fai fiao sa ko kio. Ai. E o lo fai fiao. Okay, aka la fa popula o kala. Aka la o ka mafa ali mai aka a. Aka la o ka ma fa va ai le se ka nga polo e o lo lungo kuling. Wa pe la o ka pin. E ke ma wala ka nga polo e kai ko fa e o a. Ko so ko ke le nga ka nga o ko fa a fosum sa. Ia ese mai ka nga polo la polo le fai lungo TV ke ko lua. Ia ai o ka nga polo ai le sole. Ai fa mai akar ka malo fa mai first time ever no ngona nga ka ka polo. E o lungo kulingi pe la ka pila ko kuru. Ia wa fo e o fakas. Ia. E pe ko se funu la ko ku mo. Ai sole. Albe maliala. Fai the prize giving invite je fe ausi. Ai va de la cool prize giving. Marola la o le fe Reverend Part 2. Marka maro fa ari marka maro aka so le ola mol ako ako wo ye ku oi me ai ia ole o mukalo o lu au ole ia ole pua e ku se le se kupe maro me ai va mari che le aso va pe o va ka maro ia nga mesini nga venga e kaya o ka ya ka mi mo ba ka ga polo ale vero le la so le manga le vero le la e ale le manuel fa mo nei fa na nei aso lon lu nei o performances nei fa na ya na pe o ki lo ko ri amba ka makwa o nga mai o si fo ri le aso nge fa o ko nge so ke ri ya lo ngo le ngo fo nga o le fa mo o nga la amakanga ai ola ko fu ya la ngai kere fu ya I se le amakanga al fai esa ola ele o pe ke ila wa I se fa ka ya ka ya ngai fa mo singo fu mana ko so ele fa ngo sa ungi le ya le ka isi male mo ele fa ngo fi so le ngo nga fa mo singo le ma yo ka pe nga fa na fu ni tau sang very creative yes o maka fo yo le sia o nga ngo a kai fo la o nga I Papatoetoe College. Right. Ese fo I ale fenginga o le la ko fo I saule o sawa le nei tausanga o le fo ia nga na ese fo le mana I te lo tausanga. Asale le. O ka baba ai va pesole. Fe I le alu I lumo le taleni ia ai mai se fo yo le songa o ka creative. Ja, le manuia le fa mo le nei aso ma le aso tai nei fa nau. Ja, o le tulanga le mana ia walanga pe o le autu o nei fo ia fa mo tausanga o ma nei fa nau le ava no e fo e fa ali atu ai laulangi ia tato anga nuu tu manga al Pasifika ia man fa mo ia pe ho tata no le Israel so ke fa ko upo pese ka mai ki o pese sole ola e sole o upu lo loko le nganga le ai fa mo so la alfa le nga ka mai mo ko mangi ngoa so le ia ka kala ai me fa nga ka mi ma ia me fo nga to be continue alu ai pela ka fa solo le nga ala ai sa le ia le te ta longa la fa nga solo fa nga yaso mo le silfio le no ia tatu super rugby ia le fo ka ko ka longa le fainani pe o te vai atu ka longa nga ngi so mai ka longa ngi Highlanders mal Hurricanes yes lima tale fitu so le marka longa le sole ka so le manga mo ka longa nga ngi Brumbies mare si file pingi nga ngi ka aloi o Australia ai sole manga ia so lima ke fiku nga ngi Hurricanes mal Highlanders iva to lima na ne ka alo Brumbies mal Chiefs ka ao ka alo Fijian Drua ma Reds ia mona Pasifika ma ku ka lo fai Karo fai so ka alonga fai ka de mo na ya le lei ya mal talong bon bodel nei foi weekend warata hey warata mal blues ol poka ya we fai Australia ya venga la o ma New Zealand o Australia mana ya sek so tanto super rugby na mole fai on vayaso ya ana polen amatane NRL o ako ne mai mo ka ronga pori re ale Raiders male Bulldogs finga o for ka longa ri ko fa longa ko ri ya so for ana po sfuru sufa malo el Bulldog sole very close ya sole ya lele o fele ka ko ole so
O kai au. O tai au leo lo mai tau atu i ai. Ia. Le lai ta alo male nights tai au. Yeah. And then so o koi male ka alo ngale sharks and dolphins. Ia, aluakoi, rabbiters and west tigers, whapena fo ila eels and dragons. Ia, o ka alonga lana o la susa, eels and dragons, ia whapena fo le cowboys and titans. Ia, o la tau ta alonga na, paua fo, kasia ka alonga ki whakatkalia fo ia, ia le whai ungar vai yasu. Ia, o le wa. Ele kau makea. Asawa, okay, le lei so, tele nau ta alonga la whanga solo, ele whai ungar vai yasu. Ia, le lei, fully malo challenge July fitu o vai la lau kama va le leanga mai e pesta samo Paraná Jerome Gray e Celia Samo alo sefu solo tu sia le poto Ropati Stevensone telemea taua olo Samoa vai lima sana fato Sivi malata elenga ile loto sama soni ai ole silio na me uma ole Samoa e loto lofa musili Samoa oi musili Samoa wala wilo ma ele la lolangi ole Samoa tau sami fato aturo ilunga feo safari o solo ai tua fale tamai ole au fai manai popo fai fuai te vai salo usau ni mai balsa milolo italiano ai amai au siana tau singa pata ile alila fole falanga i oi musili Samoa, oi musili Samoa. Samasoni ai ole silio na me uma ole Samoa e loto lofa usili Samoa oi usili Samoa Talo falava o Lapi Mariner, mau belo li tio, ile Radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. Did you hear about the airplane that had its navigation equipment break down? The pilot announced to all the passengers, "Folks, we're not exactly sure where we're going, but we're making very good time." Not very comforting to the passengers, eh? Going to the wrong place faster is not making good time. A proverb from Haiti says, "A dog has 4 feet, but he doesn't use them to walk in 4 directions." What about you? Are you making good time on your journey through life? Are you getting closer to the life of real satisfaction you want? Or do you feel like you're just spinning your wheels or going around in circles, ending right back where you started? You see, we shouldn't just be busy. We should be busy really living the right good life. A wise person said,
Stop spending $1 of your time on things worth only a penny. So we need to wisely choose what to do and what to leave undone. A successful man gives this advice: concentrate first on doing the right things, then on doing things right. There's nothing so wasteful as doing the wrong things well. So ask yourself the question, am I the master or slave of my time? Have I learned how to tell time? That is, tell time how to work for my success and satisfaction. Remember, your time is running out. You don't know when your journey will end, next year or next week. So why not start using the time you have left to make every minute count for what counts in life? But that's our problem. We need help to know exactly what does count in life. And only the one who created our life knows that. So we have to personally know him before we can start to know our purpose in being here. So won't you ask Jesus to forgive you for not living his way? Then ask him to take control of your life every day so he can help you become the master and not the slave of your time. Only he can show you how to make good time in building the good life that he's planned for you and your family to enjoy now and even after your time runs out. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at the Lua se folo mala sasi lawa tia nele tula e fitu angal mal mana ole ua fata simaia le suir ta to Radio Samoa e pia le whenga le alo lei ia taru ta no falo tele ni se malo tupi Samoa le tai au Atalo fatu lawa fionga ngal malemana malo le soifua manuia malo folfolau le nei vai aso Se fua manuia tia tu sala pe pole sume ta vai malo le usu malo le tautua tunu o le ba yaso wa mai a foi pe au manga wenga malo faftai fo ile tautua mai tantu ngar wenga monia au o le tantu ye le aso muli o tu te fo o nei va yaso malo faftai tele tantu amata mai o le o mai alif talaina fo o le tantu maketi savalalo o le no falongo atu mala o titilo ye ni so business line to la fa muni le temine nei ia au te lo monisio la fa te tali steme mo mai ngon man ia o te al family no ngole wa fa pe u mana avele disio e tala do market ia moa no me sia la to le sa fa nga ina market te mele mu ia fa solo mal te mele na ia fa le ia ho ia le tu maule sa fa nga al tu langala le usa idi fo ia le siva nga ai ni la tu ai tala fo ia o la tu lisi le tongia lisi ho ine o proka ia fa nga fa ia la tu pisini si market o le balala na le ma fu ai ona tu ava no lo ia o fa mauni ile ni ai tala le siva nga la ai tala fu ia tala na le na o mai palmia te rola ia i tua isi mafuanga le mo avono isi pisi night ale la o il fu fonga to e faisenga ruanga il marketing e funga lei ia ona ia ino se te mi o le pe mo isi avono le si vanga le o mo si avono le si dai tu le me i le tala ino il marketing ko ri sa vala o tato marketing le tala le free market le tala le so le sa le usuisi il otro tao il misa usuisi singa runga fa ale kale si le sa usuisi te market ya o le market kiranga o le wa ave inta yo fungale ya ile te fese marketing na le sa I no fungale no le te singa ho tu langa matango fiela we no fonga bitela umang tu fa le no fonga fo yo I pasima ta vale le tunu lo tele ya ole si swinga na le no ye al tu langa ye ta tu market ya tafta ya ho tu malo le so ni mai le fa tu pena fo le ngarwa awai ele to mo fiena lunga fo tu le mai 2 miliona 2 miliona mai ni sila ya ai
whaato e Samoa le tau o market. Au tala noa i le market ia le whangal mana ma tawatu i le fontanga tustala ma le whangal pale mia le sora nafi olo e isi tape nangal malo fo le mo nisi market i whapopo ona lato o tele o lato i na tarsanga fia mauni avano i le market i le ai wale whai ona maua i le market fo le watala nei a le wa i fo le si fufanga mao le malo ia o fufanga mao ia a wa o le i fasi panua i e fa i tafa i funua mia sa loto i nai te vai ngai kuma lei. Whelata i amane market. Nā wa pēr i e fuwhanga whakpena. Ai o le saunanga mua te mano. O le market i rei funga lei. Ia o le la whai e si whatau e tona to e tutuna i misalo pe e nisi vai ngale apausia i tono mai. Wa ke rei market. Toa te rei al market i rei funga lei. Ia o la o tula ho le wa aka wa ta to marketing na o fu fa to ngai fa ta wa ya te le si pisini si la itila ye mo o polo kala fa ta wa ya me ta lima ya o lava la wo ye fu mo o pa le inga o ye mo e ta ma fa ma tula fa pena ya to nula o le la to tuna ya ta sia ia tau nuu ia fuafuanga ia mōna i business i rai te ko ele mōni am no. Alo. Tātou tala noa fo i o le whato a tue te liu mai fo i le whainga malanga a le sunga le pale mia fo i o le atunu o le sunga le au. Ia o lo mai tau atu fo i o lo i nei vaenga fo i a tala mai fo i a e tati atu i e lau a fionga le lo li e whalau tele mai fo i la le vaenga le malanga. Ia, o masalo le malanga lea o le whaiei le sao whai ko ia le pālemia al tō atunu. Ia, o mana whaarana maurunga ko le sa whai. Ia, o saunanga fu ia tai o mano e lua mātango fia ia e whanongolong. O le o te whaua tātou aina. Whawelawela ka ko aina. O le amake a kui visa ko mai reki visa. O le whawela venga ka ko ainga le iai. O le pevele nga ngi whaupunga ko le mana ia whalongo ai pere le. A wa aka ko kuwa me ka o le ainga. Ia o mai o ko waku mako. A pa urola i mele o le feo o tatu. O le tatu ainga. Ia nto o mai le ni visa e mako aku e kausanga mako visa. E pe o ina. Ia whawelawe fo tātou. Awa ku fo ngā e waku i. Whawelawe pe o tui tāponga ango fo ele si vanga o le tofi o mai. O fia nofo e ina le maa o le malulu i ngā New Zealand. Ai o le o te loa ni tawai ma le tausala. O fo ia si pe o rolo le o pale mia o tō maro le ua whaasua whamatai atu i nei. Makamaya ia Muldoon, sau ia David Longi, sau ia Jim Bolger, ia sau kako ko inga Winston Peters, ia whaiwholonga makai. Ia la ua mai i Christopher Luxon. Ia la ua whainona sua whamatai. Ia sua whamatai nei, ia na o whaaloaloa ewe iei. Ai rei e re o mai e ka ofingi whare o a ina ma ka ofingi whainga makai ngei. Ma whainga lako monka. O mo whaaloalo. E re, koe nei whainga lako monka. Paua mele e ka mai e te mele e kut fwe. A mai langa mo tanga hoi le e mai whapsoswani e wala mai lunga i laponga o kou. Mai hoi le soswani mai e whaunga pera al market. Le na mai e tupe whai e market. Ia o isi soswani wapenga. Kero i ola vai na ka wela nga mongkanga. Ai a ko al tātou a whanga ino sua whamatai nei. Ia, ai tātou te do. Ia e lem whai e tātou na a fia fo i tūranga masani tāu whingo ni nofo. Ia, po le tāu whingo le whingo le whare runga le whanua. Ia, tātou lea ia whamatai Samoa. I tātou ele masua whamatai. Ia, o whaaroaloa e pi tātou te mita ho lele ma ave sua whamatai ho i e malanga mai o lo o maua ele tātou soasoani. Sa le,
Ngam mana o le vai asore nei ono whanga solo le Polyfest o le luafilusu mo le ono o awala fo i moa o ngā tātou le Pasifika ia masiala fo i tātou sa moa whaali tā uara ngana mā nganuu sa moa e o wha umana taia o le matau atu o le fo e le pokalam wha toe whaatau le vanga ia o lo whanga solo sa moa ia o te doa o le pokalambe nei tātou tunu ua le whaatau ai o ngana e te rea vaenga e anga iai o tātou siva o tātou launga ia o tūranga whapena e whaatau ai tātou ngana ai ke no se tūranga tāua tawai wa waso ia o tāonga e i whiangi mei e whaatau ai ngana Samoa a wafu i sa matua mapo al tātou tūpuranga nā te mira ngana e matua mapo ai pe waru ka kuwa weku ai ua mai ka meki u wha Samoa mai ua sau e mare upu e whapele pe ia ua kausa se a le mele ua o tamaiti ai o ule ropo feo mai mare upu e whapele ia pe o whateitinga le whai atu ai pe o lea la ua wha vai aso nei e whatau ai ia siva ia maisi vaenga uma e pe o launga whatau ai tātou ngana si tau wha awa o le ei whanau ua o tūpulanga le lalo vaua le whai ai e afo tele ia tūranga i me se sotainga me se social media le e o whaonga le lai whai tau wai i ska kou sa moa ke wai e pia kale posti lungo le social media ai whai kau e ngiri whasa moa pupe o nga ka wale le ka wakole upu ai la steli wale le kai pia se tingo le text message e le skating fo de wai e tūpuranga e whapupu o e spelanga le upu ala e mamala mai le winga le upu pero tasili na vanga ta ua tau na awa o pea ia tamaiti e me se tupulanga ile spelang sa ole upu ia male fa'ale nga sa ole upu wa o isi vanga na ole o tura emeliting o ka meki pe o kore ro o ngangu mai re ro ngangu fa sa bo mo le fa sa mo kore ro nganga ka kala balitik So o le tāua la o le pokalame ina ia toe whafo i tamaiti ina ia whaataua le maupopo le leo ngana peo ne sau noi vai taimfo o a onga i lātou sangu mawai ia o tūlanga ngā awa o le leo tā ua tā teimina o le sa ia o ngā whaiwhiau ka ke ora la whaiwhiau ia o le whaitau tusi e tati whaalonga e whaire mo le whaitau ngā hode e whaitau mai le leina fai mai leo le fa leo ngor koma ma le piriota ai tango la mate e tango le tusi le at a oso la ni o pa fa kasi le koma liu ma le ma fai longa na e mo uta tu le fa ngai na le uta tu tau fa le siba na tau ngal tau ngal le tau fa nga mo fai longa e lo fa leo ngor wa tātou sa o te minar koma le liu ma whailonga mo whapena ai te waru resi vai tau o le toi whaongana whaonga ina ua spela whaasaro atoa ia saurola ia le siam kitiu whaale o mai le whaamalu o whaamalu o whai upo whaatau le whaamalu ala ufa mo le whaamalu ala o ngana whailonga wa lela uto tau whai whaolola whaonga ina o whailonga na ina ia le lei na ia i dole le ia i whailonga o le upa ira tunu ura o tonga le latu ngana te wai e se ro ubi mita e matua whaonga ia whailonga te ro e le whailonga le upa a tato nā rua te ia ua mou atu ama ua te ua pai e i roa tangata o le whaonga tatu ngana au te ro se vanga ta ua le i tūlanga ia o onga fo le ua avea nei vai aso e te whaolola whaata ua tatu ngana awa tatu ngana o tatu whaasina mak Malo whaftai, nganon mana ole itu na tula bana whaile fo i au tāpena ngā mōle tau rungola tu e taru tala mai Samoa pēn tala valu le pō male le atunu fo le ne vai taimi o le taunga tāna sui fuanga o mātou ni nusila ola sole o le makua kongkal pengsingi e le ae kua i o le si tau o Amerika mai sara elu i o Iran o le asa o e tau silisila i fotono le atunu o solonga le leim le atunu mal tulanga i fo le tau sui fuanga o le ale le tau sui fonga li temi ele o matua
ilonga ona va ole tau ho pensini ole alua I tau e fatulanga mai ole alua fa pena ole mata ole hola le wa faile de buto o mai le me ole committee hol nei fatulanga ina olo al malo a misa olo tau tau mafamana mia ya so uma ya ole ala pe ina le bo fatun ton wa a ton ole siva nga tau na to o mai tulanga na ya le la butasu ya tulanga nei I tau nei ya tunu nei te le swau ya le wa fai nei o tau swau al tulanga na le wa sa ole te el malo ele nei va ya solo pena de malo ise ta pena ho nei ni ina ia fa le wa tulanga no ali di mai ya le tau ale fai nei te wa pa le tonu to meta to de alu ma tau swau wa ko mer ko so fonga wa e o luata o loia ai alu no mo swau ya alu ko ilu mo meta o lo e wa o lo a misala o lo ne o mai fafo o lo o mai va o tu swau io ina ho e fu ia ile fe wa ia va amale male o lo la o mai o ina fu ia o tulanga la na ia o tulanga fo na ile o longa na ia tato wa ia nei longa e modi la fo I le tau ia la so longa le ia tulanga tau swau nei te ni la pena tau lo malo fa te tele ola ba tu la bono fa ilo la tu no cha penanga wal cha lunga la tu chu ya taru tala masamo pa tala bon fa mo bone ole wa fa ilo mai se mo ba fa tu ina fo ile so le afa tau no oile palo tala titi vai mo tonu le fu mai o masina fo le so lus fu fa a perida o o ta penal tatu malo ini a fianga fo le rangi tu langa ide tau o ia nei a Israelu a Amerika ma le tunu o Iran I le tūlanga le tau o soifuanga me se ali tau o soau wa tu a manoal wha masinonga po istasi po o tau le lea ia peita o le hubutoi no fusala ia le la ua usa o lo o tānu malala wa whaelo mai se li poti o lea ua mua saini sa moa tawaima le tau sala I le so ni ho nei sa pisa ya se la uli mas fu miliona mai Australia la kapi ya mo le atina e ho ta longa la kapi ya le la blau manu ia mai di poti o le o se ntato ya ai ka kulenga muri le lopo la tu longa ya le tato mo ya fa kai o le ka ku sengi e mai na tu pe so ni tina el ta longa ya malo vavtele tino male fa fonga man mai mai ole a fa lo tele na taru tala mana pa tala valu e le tae nei ia o manu ia mal tau le tino nei aso male anga tu fa ngona vai aso ele o ia se fa tu nga fo iponi la pta inga fa malu si el termine mo Samoa ai o winga le tau le nei asa forele o su o sa video le mta polu o lo ofitia I per tatu tino e o mai na ia o matimu pu e a fia Samoa I le si temi o le vainga le tau le leas freile mo polu mo sava e oficia se vai ngore langi ao fa pena I timu e iai ia manai wila ma fai titi ono iai tala leo le tau le nei as freile le fai ngore nei vai aso tawai mo le tau sala alo ngal mana fa malo fa te tele lava le tau to mai le tatu ngal wenga le nei foi tai mo le nei vai aso to mo le fai vol nei aso mo le foi le anga tu mo le fai ngore vai aso ya maru fo ile fa ngol vai aso nai tu o tatu ngalwenga tatu fero ia fo ile am changol na vai aso fo le fo le nei se fo ya ole serial tatu radio sambo I PLF nga ngal mana tu mo ba changa vai tipi o changa vai ole na fo batu ia tala la wata pena iai ya wale tau ronga lantou tu e taru tala mai samo pe tala balu e le tai ona ile tau tu mo radio sambo fo lima e va tolu mo taru fo mi ngas fa na nei fo tai au Fomrenga swara ole aso for roile nei wo lua se fulu ia aso mati wa matala le telefoni mo oe tolu fitu tasi lima I tolu ola mo foi le no lunga taro meli
on air at radiosamoa.co.nz. Mawhana whangai na male Facebook mari YouTube o Samoa ua mana ia tere lava le na e le tawhamneanga le na mai le imelia amal mana. Ia, o le whaamanuianga mai a David Afamasanga. Mo o mātou wangangai na ua e au lia mai lo whase fulu tausanga i le nei aso. Tala i whanga Paul Smith. Whaftai lea tua i nei tausanga i tele wia fua i mō oe le atalii. Alofa o ia mato e whao poponis tausanga mō oe te soifua ai le nei o langa. A wa fo i le whenga iai mga luenga ai mai se taleni whao ngai na ai mō lea tua a wao na vi inga. Manuia fo le lua trip e nā tunu uma mau pui lea lii i ala uma. O lo whaanga mai a David Afamasanga, Dalex Isabella ai mai se o lau e ka le sia pele. The Image of Christ Ministry Pakuranga. O le tātou telefoni mahalo le suifua. Alo suifua tawai. Mone. Matau sala tai au. Amani atu la sifana o la utota o la ukrendora lea. O la utota lea tamai taile o lili tamuli falani. Le soni wa atua i ele lima sumalimo na tausanga. Taile tua nei tausanga i tele fua i ate oe. Whai mamana tamai si lo umatua wa vai. Wa mamau tele na tunu uto iai wa le whaina uto i o atu. I o lo whaangana e watu lo timale lunga telefoni. Ta pēo o sista le maten le teno fua ia petisama. Ma ngai mai mana saua. Pēo pepetele. Mali whanau i nei papakura i nei sila. Whaftai lawa mo lea wanota wai matau sala tai au mani ele aso. Maria pode nei tai au fau malili malolo suifua. Alo suifua lau sumata wai whapea fotau sala tai au. Ia ole aso le nei Nazareth bini mai papakura. E whaangulongo mai i ole aso nei wato ele sumata siutau sanga. A manuia le atua i ate oe, te anga lotu ma le aonga. Ai me se fo sinale i atai, whatuafe. I o le aso le nei wa ato e lo fitu sifun mal tolu o tausanga. Tai, wha manuia le atua i tele nei tausanga foa i ate oe. A manuia le atua i o lo whaanga i a matu sia uo. Mai I papa toi. Ia whaftai lava mo le amanota vai, manuia le aso. Tai lava, manuia fo nei tai au fau. Malo se fo manuia, apa? Lalo puto vai, maroro se fo manuia. Malo se fo. Ia whamani atu le aso whan o le whine ia le sina. Mātau tia I sini Australia. Au tai le tua ue auria mai le tōs furma le tōru o tausanga. Ile nei aso. Talo le tui whapoponi si aso stele lau se fua. Ia me sholo ainga I lumanai. Pamia le tui whiau mga kaluenga. Paftai le angele me le lofa. Paftai fo I le tausi matua. Ia lofa anga mai lau tama o bau. Toro fale soi fua. Malotina ia la Stella Caterina. O uso mautu angane. Ia mai se o nieces mo nephews. Ia mo ainga atua lava I Kusila. Australia, ia me so ia ngolo tolu ia matotia, ia mo ai ni Samoa, o ni lo aso I fua, o ni le ni aso tavai. Ma lo fa te tele mo ni fo le nei tai au fo, ia le lei o Iesus fo mnianga lapito. Le ai tavai? Ia, le lei o tara fo mnianga o mana o le nei fo tai au fo. O le manto mea lofa lea mo uto umo i uto asfana o le pese. Pese. Walawa ke le ala ngā mea lofa mo o kore kai am. Awai fo se wa fia ngā makua pese ia. Happy birthday. So se fulfitu le man. Ta fia tu sia se pese e tau atu ai lo uainga. O so o se gangana ia tunu uma o le nei vasa. Le fa au la taga ua so o ai le lalo lagi uma. Ia fa amalolo si wala tamai le si tiaga.
Isi vaengola wala tele faya sima mafala traffic o isi vaengola naitu maule feo lolo State Highway 1 through Panmure Wakuingai Alasima Remuera and Green Lane o leo lo maita watu faisi slow le time le nei o le northbound flow ya maise fo yo la watu anga I le taulanga southbound delays o lo maita watu inga ya tato interchanges le na anga yatu iai fapena fo la pe o il vaengola Hill Road Esmond Road for your leo o maita watu faisi pisi o vaenga na maise la valianga yatu ilunga ya tato on ramps le nei fo I taimi o le tai au Tato State Highway se fulu maleono le fo wa mai tawa tu taimi le nei na lava tele na feo lolo mai isi o vaenga se yavanga na lava fo I le vaenga le anga yani ngai Avondale lo mai tawa tu faisi pisi mai o tato le taimi le nei o I le vaenga fo le Point Chev na paule na le vaenga o lungo State Highway su maleono o le o pisi taimi le nei fa mole o le fo sali poti atu le fa la tu ta vale na se vaenga o Remuera ia avita avale se tautu na na vaenga na Epsom le fo yo lo emo mai ai le si o atal ta avale lo no winga te si fo I fa la vla tau ta avale ma na ia lunga o tato State Highway lua se fulo le mai ta wato le nai fe o lolo le taimi le nei anga ia tu fo le malai va alele ia o le na ko kilia le le tato a wala ia sa yel fa le tonu I se taimi o le tai au ni sina vaenga o lunga o tato a wala o le lo o ia fa la vla tau ta avale ia mai se on vaenga o nai pisi o se vaenga na lava lo so longa le tato fe o lolo ma flow le nei time you tau tu sutas minute ta le le tu la valu hey ho Talo falava o nei le nei mai le imisau training a fai e te fia o au I to mai fai kofe fe loa I matanga te fo ma fau sia lolo to tele e a matai singa luinga fo I se fale kofe bo se fale ainga les tala nei loa I la mato food and beverage skills course le e a mata I le masina o me e se fulu lima vai aso le umi ma a fai e te anga vaa e le ai se tutongi ma tau te malama lama e whainga tali toi fo I a o a onga a o imisau o se a onga I peilava o se a inga ma o loo iai whai a onga e lango wina o I taimi uma Wala au mai nei loa bile o valu se lau lua wha tolu valu o lolu manai e a mata I nei Toi se fulu minuto lo jor talo le tulla e valu le proclame manual time radio Samoa Sfolima e batolu a mom Tau taru tala mai Samoa pe ata le valu I le tau nei mana tomanu I le tau le lofa malanga le leo tara matai le langi malo nei mantua te penei nei whanau o le iwa nei le tau sau ni ngā lotu e tala I le aso lona lua nei Polyfesta nei whanau stage o Samoa umalo sau ni ngā lotu ona a matalolea on whanga solo pe au te lo Rutherford College le talaina I le stage o Samoa nei le tau whanga solo I lava leo o te leo a onga lautongi foi whaile malo longa Ia molta la tadu tamo tanga no uri fa wa wele mo ni swa onga ia matau longa ila so lona lua nei ia alas mo muno ta ia ma ia soni ma ia ma lo fa tai nei matua ia wai uia fo I ka mai ki lo siva ai pe nei matua le alu la tu te mi fo le
le fai mo moringa ia al te pena ina fo yo ta pena wa de so le ko mo fi so ka pena nga ka mo kieri ya ola e so ni ia nginga o te unga ia me se la vai nga fo e fai matau po ia po mangai o ngai fo taimi oka ele ta mo te ta pena nga mo vai nga na ia mo ni fai wala fa ngai ma fa masino le fai ngo fia fo la to fai vom chucha la fa ngai mo le tongi nao ko fa mo mo nei fa na ia la ai lo fo tu lango ye la te lenga o nga wenga fa masino pa mai ala nga tongi tai au le fia so mai ala lo tu nei tai au ia a forever ia o le a perform le Rutherford College if I solo mai le makwa o mo mai sifo Henderson High School ia te Haikura Kiwa One Tree Hill Marcelin College ia on failel malolonga ia fa mai ala te lo tanto o ngai ni saute Manurewa High School Mangele Kolisia Mangele fa pena fo Kolisia Rere ia ma Papakura High School o nga mana le ala perform le so taiao ia wa le fa ilo pe te pena mai ta top mai ale lotu le balu ta va venga makaka o ki lo wa ole afol balu la ngo mua ka la fo le mako wa malosi ke ngor kalama ia le na fa solo mai Epsom Girls Grammar St Gilbert's College ia ma Kelston Girls ia on fa fo le malolonga ia on fa solo lole on la te lunga ina fo il fa mo ta ole e o te longa Tony Sacred Heart College Dealworth College Liston College ia ma Auckland Grammar School ia ma St Peter's College ma ngai kele ia on fo mala to fa mo ne to sang so mantua le tango fie pe fa tolo ticket online just se lunga website le Polyfest ia ma waia ia mga wala ka u fe kongil ka le ia pe as fu lima la ka fa so ka mo ia so le ka o tikis la ka fa no yes ia o ko sirfire le ia o le ko ka mo fir so i fu ngar ngi mai kai okay le pizza o tele loa wa tofu al tangata mara ko inga pizza fie ia o to tele tanto ia ke salo o ka mai kiang po feva la coli cheese pizza ia ko ke le sil Hawaiian pizza ia mat ko ke le ko inga pizza no ke kilo e le kampangi fai pizza fa bo pa na ole ia le po ke ma ai fo non kulanga o e le lisi al Pacifica la ko ia la ko foi nga pizza po pizza manga ia ole manga yo tau vanga foi e ma fai ona su e nai foi ia ma tu fantasia e pela ole lunga ile vaenga le top 50 top pizza Asia Pacific o lona winga o makwaka nga ole tulanga foi le usala le sa fa tau ina i Tokyo Japan ia ma ole ala na nga i foi ai le pule ole fale pizza le Napoli Contemporanea e pe o ngai panel le fale pizza le na ia le langa wakwai o Tokyo ya mati ia ma fa pena foi ona talia lo ia le fa ilonga mo kusala tu langa tolu fitu a fola limas fulu a le ku mai ika ko ile longa tolu suma fitu ma ku ai me okay ya ka ko su el pizza pa langa me ke fa lo pensingo lo lok mama su o pizza le asa wa sauno nei le anu mama su le pizza ole mele le mo le ta ma fa le lo na nga osinga ole bingo le tala foi le pe foi o ia fa pe o se me ai tate fia ia ma fa molia ina lo talo so skai mi ka ke ai po fe al mama fa mai on fa nga ka ai o taro ia po lai o i Botany Downs ia po pa na foi la i di kai kukunga mo le mama ngai lo le fa molia ina ole loto ile taste male ma ngai or ka ma yes e fo e fa mana tu fo i le fo i mane fa mana tu mo tatou na nga se wa to tele tatou fa la inga fa fo mai le so male so le ma to le quality o ta ma fa e ke ba e po fe ngo fo ka ka mama o le ngo fo e la kwa ku di akule ona e fa malia ina o le loto a malia lo le loko ka ma farka ia fa pena foi kai la kai ai foi le me ai pio le ale mama po fo mo no offshore e fanga e fanga ka ko
ona la e le tantunga e po na arma mau e maliele loto ele taste male le ta mafa ya mai la ko da ngase sila son ngai fai ya le nga kai le io wa amaliel ta mafa al tangata i lau kuko le la fai la ku ngai ko la ku kai ao ko la ku le va yaso se o ma de lokula sako la fo le Ora mana ela na fai le o tama fang o tama fam kuka le tama o fai fa pa ole awa kasi a la kurka ka de maria loto ya fa sai fu see you later ya ma ata mai fo ora ka malala ora ka malon ora au kua o ka e muria mai sau de tofu ora ka mafanga nga osia nga osi ala ka o ia nga fa popo man exercise uma osi mo on ya uma mona sa plus Mai lo tal no fa marstino da so mal tau no tala mai sa mo ne vai aso ga mo ku au ka pai plus up the was yo luna yo fa na tamati na matua haya lunga ya si lunga out Altafa yo Soy luna. Iya. Yo. Iya. Iya. Altafa, cosa mai lunga. Iya. Iya. Malos y lunga, fa malos lunga. Luna. Yo, liu lấy mà sao áo. Ấy Yo, casi luna. Luma, Sarandali Luma. Iya, makan slow down. Iya. Yo. Iya. Halo Luma. Iya, bye. Mama Rossi, my blues. Halo, yay Warriors. Yo, Sepuluh sekon. Rumah, suap. Fai lem. Mana vai sono? Mana vai fafo? Mana vai sono? Mana vai fafo? Manuia tsele lava le nei aso, manuia tapua ingo tato auta alo. Up the was. Pamalosi my blues. Soy fuaya. Usimaya lau whaafofonga o le whaapoponga fo ele nei o talafau mai Samoa. Awina sa mai mo oe e lau leiti o whalongolongo le Radio Samoa. Tasili mai wa tolu amo. O te whatalofo lo tātu o tino i le whai unga fo i o le vā yaso o le nei wa taualunga fo i le ngāruenga i au simaya lau whaafonga. O le asfaraida luas fulwha le masina fo a perila o whaatulanga. E whai ai le palo tala i titi le tu malo palo tau vai maunga tolu.
E peo na wha iloa mai e se mōri mau wha tua tuaina. O le aso a tō whaina mo le toi whai o le whiliwhili ngā lea I tū mā lo. E sa ili eiso na sui usu whono o le paia inga sifuru valu o le pāle mene. O wha iloa lau tele ai le official commission whai ngā pālota. Le tāpunia o tālo sanga mo le whai o le stala. O tangata pālota o vai maunga tolu. I le aso Friday le aso tolu leo a perila. E tolu vai aso talo na mai a tapuni le lo la lea I tū mā lo. O na whai aloa leo lana pālota lai titi. E peo na sila fia tasi le mafua anga na wha mawai ai le tofi o vai singano lua. Ma vai maunga tolu. O le fia avea masui a wai o le vanga wha upu whai o lo tū nei le foe. I le pū lea leo le malo. Ma ua to lua I nei sui usu fono. O le paia inga se furu valu o lo I nei a le pāle mene ua wha mawai. O toi whiriwhiria vai singano lua, le fionga ia motu o pua a seve heni a awhereti papali. Ina ua mai a le palota le titi a lei tū malo. Ai ua talia nei se finangalo o vai maunga tolu. I lana palota le titi, I le aso lua se furu wha o aperila. E le mau se finangalo le komisina o whainga palota, ona o lo ave o na aso malo lo. Ai ua wha ilo mai e le sui komisina o whainga palota, o le aso tolu se furu le masina nei o mati, e wha laua I tele ai le wha sile silanga masani, e wha ilo ai tā penanga e au fia I ma le aso ua atofa, mo lea palota lai titi. Le stofio le nei vai aso na wha ilo lau tele ai le official commission whainga palota, le aso e tāpuni ai tā alosanga, mo le stala o tangata palota o vai maunga tolu, e peo na atofa ina ai le aso tolu o le masina fou o aperila. O le o ele edo le tunu o Irani lona tamau ainga tau suau. O se oloa mana o mia e ono tutupu mai ainia fianga I le lalorangi. Matula I mai ainia fianga onga I le ngata I le si tia I maua lunga. O le tau o le suau. Ai wha pēnā foi I le tau o le soi fuanga I oloa ese. O lo sila sila tutoa le malo Samoa I lea tūlanga mo ua wha iloa I le pāle mi o le tunu. O whaia tā penanga mo le ono tūla I mai o nia fianga ma ale. Ono le tau o lo whaia nei sa sae tū tonu. O tāti atu se whanonga o Samoa I le pāle mi o New Zealand. Ini au wala e whesoso ni ai. Pe atu la I maini tūlanga onga e wha I titi ai sua au e maua. Wha pe eisi vaenga mana o mi ai le whesoso ni. Alea ma lo tua oing. Le tūtau sua o umano o tārsanga ia New Zealand e whesoso ni mai pe a te I au tātou whale tonu. O le tā pena le whono whapito e le vai aso le nei o umano to fia le fionga I le sui pare mea to lupe e te whono I le vā o le Treasury ma le tātou Petroleum Supply, PPS. Ina ia wani tātou whale tonu tūlanga o suau mō tātou e whaise fōi le tātou wafi mōli ma me ma le tau te alua temi. Tam tātou tā pena. Mai le titi tātou tā pena ngana mene na ia a whape foi whale tonu tātou supply le temi ni. Ia tātou apa ia New Zealand eo foi tutuila. A tira whatamala e tutuila langa re whatamala Amerika e tutuila. Matua foi tātou unleaded lena mua introduce mai Samoa. Tutuila na lau mai. E no winga la, le lava tātou te tā pena il tūlanga tātou sua uma me va pena. Au tārsanga voi le fionga I le ripāne mia. Ono tūlanga o pensini o valele. E wa e pe ma mafa me uma le New Zealand me e sa wala wa I valele mo tankas ki kiri. Just in case it happens. A leo po pipi tātou tārsanga e New Zealand. E tu lo lava na tu si fia o me ale ami ma me e fela wa I me la wa te lo te le se sa pala yo tapena vo New Zealand e la to fio storage o le lava I ala tapena tu langa ia tau le tamau ainga ioi e tau tato tapena langa e te le ia fianga man tu tato tupe la fo mai tato tupe lo fa nganga mai fo me alo fa tanta mai fafo. Yeah, fia New Zealand Australia, fia foi tātou. So we expect the change. We expect le whetuna inga. Mō tātou la vaia. Taun tātou tāpena. Se finangalo le fionga I le pāle mia, sunga la auri le mali e toa leo te apola te wafosi, I le whaido inga matu stala I le nei vai aso. Wasilia nei ma le tausanga,
Talu na molia le tau le lea o Aquinas la tulipe. I se soli tu la fono o le fasio tangata pa i valea na molia whaatasi ai, malona uso. Lea na tu ava noa i aile wha amasino ngai lea no fosala. Ai na olo na uso na whaasala i le whale pui pui. Olo na nofo wawa i ai mai lea wha ai unga na whale pui pui mo le tasi le masina. Ilo na sori o ai inga na nofo wawa i ai. Peitai o le ua toi uru whale i whai to o le to ese i tānu malala. Mo le umi e se fulurua masina le ali o Aquinas. Ina ua wha maonia isi o na morianga le soli tu la fono. O le telepe whale ma le ngaoi. O ia morianga na mafua ina ua uru whale wha malosi le tau le lea. I le no fuanga o le oloasi a toa aliki. Ma ia to e se aini o loa e tūsaro lātou tau. Ma le tasi le afe se lau valu se furu tā la. Wa lua se fulurua tau sanga o Aquinas. O se ali i televou na vai tama e se tasi o lo na ainga. Ma uru whale ai le kolisi o James Cook i New Zealand. Peitai ua whaalia le whaamasinonga na toe fo i mai i Samoa. Ina ua mai manatu i le toe fia fo i mai i lona ainga i Samoa. E nofo sala nei o ia ua whaino na ainga mai to o lua lana whanau. O lau manu ia i se ripoti mai au Sitalia le tu ina atu ai le lango le malo Samoa. I le fesoasoani e se lau 5 miliona tā latu pe au Sitalia. O le awha asoa mai e lea malo i tutonu o le 5 tausanga. Mo le atina e le tālonga le kapi le Pasifika. E peo na awhi ai mapulengo le kapi le atunu utua o Fiji, whapea i matonga. Wa whaidoi i le li poti o Samoa ua mua saini. E lango malo si ai lea fesoasoani. Ma o se lango ua wha mautu le tua nai o se vai aso. Talu na wha se tua ngalu le sa te fono. I le komiti wha foio le kapi Samoa. Ina ua mae a lona teimi le tofinga. Le sunga ya tu ila epalu pesori aisa i lele maria le ngaoi. Wa whairo aisa li poti, o le wha soaina o lea fisoa soani, o le awhea ngai lea ma le pulenga le lakapia Australia i se whainga paanga, ma pulenga le tālonga lakapia tunu o Fiti, Tonga, ma Samoa. Manuia le whainga le vai aso, seifua. Talofa, we're the Casitas. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava o a Lapi Mariner, Mau Belo Litio, Ile Radio Samoa, Tassilima Ivatolu, Amo. Marolo sai avata vale ole ta to ripoti la tamailunga ole awala le fala vela na tupu South State Highway 1 Mountain Road to Market southbound for mai leo lo poloka le laina tasi mota to ele lo pola le umi mo nei taimi e le si fala vela na mai le waka kotahi pa ma lo se fulu minuto talu wai State Highway 1 Alice Lee Pamua Highway to Green Lane northbound. Let's find love it na ya te lo leo fa mai leo o faisi poloka wa tala le vanga le na la veta vale ya lo tu mon poloka around Green Lane in late time of the time out so the tu langa na manai fa love o lo tu na mai leo le vanga the time wa fa fo mai le tunu lungo tato awala tu langa masani o pisi time le mo ri tu mai la onga ia ma le usi fo le tunu i ngar wenga le ngate le molina fo nei fa na mo la tu fa mo mo Poly Festival nei fo yaso so lo fais polo kalunga awala nei te mo le tai au after vale afa peo e malanga i vanga ia ta watu lo tu po fa lave ia lo fais polo kana nei vanga le tai au ia le fo i mata watu BC o telo vanga la wala nei tai au ia o le lava lon sai fa total lei ia me se lo fa ave fa mo nei fa nau me se la bol time ko lo sina wala ya malanga nei fa nau la onga nei tai lunga na wala ma le fa fo ma le tunu e le tato le poti la tamai lunga na wala nei tai au Sole, eva mali pese, malo le fa fonga Samoa, malo fo ile va ile musika, Radio Samoa #1 New Zealand akoa, Simpson. Yeah. Malo fa tele to le mai mo man fa fo mai le nei vanga le tua le malo le tai au Radio Samoa le vanga la tamai le nei le talo le tau Luas mar fa mo le vela le Samoa nei vanga le tau tu ma winga langi le le tau le tunu le so se vanga ni so vanga Samoa pa o timo tolu se fulu anga tolu so maltasi degrees Celsius mo lunga le vela le Samoa ele nei as for really luas fu ma lima e lona ma walalo ya to fa talo fa toi pa anga o malaba al tar ba kalame
Olo fata mai le ngate lunga Facebook or male YouTube or Samoa fa pena fo tatu wala leo Samoa FM 106.1. Ya mai mo mai fo le tino i America Samoa ala fatu nei tai malo la bale soifua manuia. Taro baval tulanga ele tau i Australia malo soifua manuia le malo le tino i so sa vai Australia lo tatu mafuta le nei tai au tatu amata mali la mo Canberra se fulmo le ono lo ele malo le air. Le nei taimi o le taiao vava iatu o le afasolona awaoa e pa utimu e malosi savili i niso taimi e leini lamta inga ai e taimi e malosi savili e pa utimu tele vainga le mo Canberra luas fulima a marunga nal vela fa mawina mo le nei foi asos fulima lona mawalalo taru vava iatu Melbourne ma lo la versi fo manuia to tele pa anga fa tara fa mai Melbourne nei foi taiao Sfulono ele malu ole era nei vango tai ona fa sona awa lang de leili tau nei foi aso ato los fulon malunga ma fana fa mawina mo Melbourne le so good morning malo se fo manuia sini Australia nei temal tau sfruiva o ele malu ole era nei vango ole tai au wingo le tau sini Australia fa sona awa pa utimu I niso taimi los mo fito malunga le vela fa mawina mo sini Australia le so ele va vai to Brisbane Faisi vela o taiao, luas futasi o lo iai, ele ne vanga le taiao, winga fa mawina le tau e awa pa utimu ni so taimi luas fumal fitu le maurunga le vela le fa mawina mo Brisbane. So malai bai lona mawalalo, Perth, Australia, ni so vaenga fatalo fa maili tara bakalame, pa angal tara bakalame, faisi vela o taiao, luas futasi o lo iai, sul matang o fila la, ole makwa vela fo le ea mo tolu sumar fa, I lona maurunga o tere na vaenga Australia, male tulango ele tau fa mawina le fo taiao. Sa mal talo no fanga fasalanga radio Samoa tamaki makaura wa kilani oka siva yese kai au nga au delay ma nei sul mai la nei vango le tai aus fut faulo il malu lu le ea tu mawinga langi le le tau le so lu se fut mar fa ma lunga na le au ele vela fa mawina mo au kilani le so se fut mar fa lo na ma la tai au audio le so muri le tau lunga il fa mo fa na le party festival lu afa lu su mo le ono langi le leifo le tau le tele vaenga au kilani los fulima malunga le vela fa mawina mo au kilani ile aso antai ala vaenga tu atu langi le leile sa langi le leifo la so forma la so lua awa la so ludo va se fo pa utimu or na va yaso lumana yatu fa momonga o manau tu ina mai la vai tau nei taimi ole taiao le tau mo le radio Samoa fulima I batolu a mo ina was fut fale wat ya nei ia le tu la evalu fa fonga le tunu tau lungo tatu tala mai Samoa ole nei foi va yaso mori fa te tele su le tatu radio Samoa pia le fionga le roli ngal mana tu mo ba au tanga vai tipi tanga vai maro fa tai ele tau tu tunu fa tai mo au nanga ne va so ato Alo fansi le fia le tenu I Aotearoa nei so se tafara nei ke lope tele me o tupu I Samoa ia pe ona le putia nei foi vai aso atoa o le nau fa fongatu le aso le by lecture mo vai magotolu ia maltelo ni so vaenga o te pena ia le fionga le pandemia mal tatu fainga malo ia mo le tulanga ia le afianga nei foi tulangi o tatu ia ele si tawai o Amerika ma Israel o Iran fiel swau ya mana ia fa no atu na fo te pena le tino ina baanga ia ina awane I po ia fa manu ia fanga le atu o tangata o le ia mana ia lawa plan ma mau fo ia le afionga pa mia ma fanga malo ia mo ia baanga I Samoa so na baanga na Samoa mo fa fo ma le tino nei fo tai fo e fo malanga I Samoa nei fo iaso sanga le mo fainga malanga le lo malanga le leo tatu matai o lo fai ona ma wata to por kalame Facebook mari YouTube ia mal tatu wala leo Samoa FM 106.1 to tele ala to malanga Samoa ma to fo mai mon mo wina fo manino leo tatu fa salonga Samoa e le na fo vaanga fa lo tele to ri Samoa e Samoa sfuli ma bana fo tele le to la valu semana fa fonga to runga de yaso tatu ma fa Samoa E o fanga manu I ululu o la au awa e fafanga I funga o la au. A o le tangata e fafanga I upu matala.
o le mafileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai e a fua ilo na sio mianga. O lona lea sao i le whaatufunganga o le iloa whaale aso mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa mana tua foi e tāo fitau muli le atunu. Awane i po ia whale o lo. Fa i le pou, a e su e pēr lei a leo savai. O le tala e wha pēr na awhele malanga leo savai i a lilo mai awa i sātui malufi lufi. Na whetau i lea wheantu a ea e mai le whaiva o le li. O na sa saa leo le whaiva i luma o leo savai i seiva aisina i e tā mawha e pei o tū maanga wha aloalo e masani ai. Sa nau le li i le tifi. Ai tango atu leo savai, ai fiti eselei a mapau i le pū o le vai pou. O le tala o le mauta o lilo mai awa sa nofo ai. Na mai tawina e lilo mai awa le naunau tele o sia li i leia. Na whai atua i tau le lea sa iai le fale. E awane i poia fale o lo. Fa i le pou, ai sa ili ane lei a leo savai. O lona winga, langa ese le pou o le fale, a e su e lei a po fea ua fiti iai. Ele i manu lilo mai awa i lona fale, a e na tā ua atu lona whaaloalo i lana malo. O upu e winga i se mea tā ua, a e ua whata lolo le nā tā ua, o no se isi whanau ngai sili atu. O maota o isi ia whaaloa longa maua lunga e loa ai se tupu po o se tamali i e whaaloalo i ei nuu. E iai o lanto maota po o tupua e sā ona solia e nisi, vanga nā o isi foi tupu. O whaleolo o le maota lea o lilo mai awa i sātui malufilufi. Peitai, na manatu lava lilo mai awa e whaailoa anga whaatupu ma whaatamali i lo la vā ma lea o savai. E ai taimi ao ai ona whanta lolo ni mamalu o iate oe. Po au foi, ona oisi. Manatu i le malelenga ma li toa ina o le anto le timu mataape papa. Na ma vai ane ai, Samoa o te anu i le ele ma papa whaleanga nuu. Ai sa ngai tasi e sa ili papa o le malo le tua. O le ana fo i lea o lo tanto o langa whaale aso. E pei o mau o le au whai lotu, o le sa i linga whai tū mau o le malo le tua. Aua ne i poia whale o lo, wha i le pou, ai sa ili lei a le au savai. Manuia lau wha saunga o le nei aso.
Samoa. Taslima iwatolu amo. Le Aro Memorials le awaunanga wa ovantu ma le tolu se fulu tausanga o tautua mo oe malawainga o maafa amaratu e ngau sia i le maamora e pito sili ona le lei. E mawhaiona lafo le maafa amaratu i Samoa. E tolu la e mawhaiona e asiasi a i e whai e lau filifilinga ma ngele manukau maniulen pe e te tanga iane le aromemorials.co.nz. Mori si whamtalanga wala au le lua fitu ono fitu valu fitu fitu. Lua fitu ono fitu valu fitu fitu. Le Aro Memorials, ma whamaratu i se tautongo fie e ngā osi ma le whaamaoni mo e pele i a te oe. Hey, don't be that guy or that auntie ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse or pharmacy. It's quick, easy and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. Naya seafood boil. Matsango fiel ko kai no tau mafa mai sami. Maua maso, ula vai, ula sami, pa malona sosi au lele. Lau fale ainga pule ala watanga Samoa, talu mai talu sanga lua filua lua. O te tala nele la la fa pupu i Penrose. So mai malo ainga le mana ya seafood boil. Telefoni ono lua lua ta si lua lima lua. Ono lua lua ta si lua lima lua. Tu atu si se fulufitu Bother Road Penrose. Po le tolu tasi Hill Street Onehanga. Naya seafood boil. Au kilani i saute. O sa ili se Samoa oe malo ai. O le Enterprise Model Group manukau o lau fale ta vale fa moe moina. O tele ta vale matango fie filfili mai ai. Tele le fisosoani o lau fai ngā luenga mo oe. Mo se ta vale talafia ngai. Su mai i le 5 Grey South Road i nei manukau. Asias fo i le upenga ta whailangi enterprisecars.co.nz. Pe wala au mai i le oval selau 5 lua tolu wha. Enterprise Model Group manukau. Sa ili, filifili, ma ave loa lau tāwana. Sauia, lau tene Samoa. Sei tau mai a olo i goa. Pete talia ea. Te awhai e uma mana mea.
whawhiwhenga on tai out radio Samoa Spulima Eva tolu a moto lua se fulu balu mino tolo tolo talo le tu la Eva Tatunu wa manuia le tai ala lofa malanga le leo le tano matai de langi Tatu pokalame wa lesi mo so oi as freile vai as te tasi Tatu se asi Samoa le sunga so alo se tu mua mo le tano pokalame le foi tai ala so alo malo se fo manuia le tai ala fo Ange mama good morning tawai fa fero e tapo inga me sila mai mo le tatu atunu utapo e fai valo fi au tasilime vatolu amo e ele tu wa dia fa un nei va ya solo mo per malo si tavai fa fero e atu mai isa mo nei tavai ma nei ole a ta pia matu I lo finangalo vi ele tu o marka ko vayaso thank God it's Friday Lelei sem kwa ba ye di background saola ova ayatu soalo Be ar ka ko maki ki fo ele left a una tala pea. Io tu isi nave ulu moto tua Christopher Alaxon ta pala no makik. Ia nata vai. Ia. Tala lo ia palmio New Zealand mal palmio Samoa las von fuerte nei. Ele fai nga malanga palmio New Zealand. Ia tato market de obeta flea market foi nga le sai I momo. Le na to e fausia ia to tanga mai la e o le I Tala ina to mo pasim ta avale to I pasta play ale umana le grand opening ole tatu market ia o nisi ro masani sa mo nei ia folinga na tatu development bank samlalo market ia puatam CCF mo to salmasino tina langa etula o songi nga mun uta vai ai le ro fole to o mul ma winner mata mo fiore taule nei ta ia ta vai man ia malo fa vitai so o umalan tala ai I faongaina o sa ole so alupe ele fa ia ele I nga solo mai au fai fale ainga me na fo le occupy la to market ma store o mo na allocate okay Manga ya mo ya so le maki fori Ia e ma e foi so ani me se foi swing o tato market sia me se o koi mama I koi I ma koi fai fale o mo le casa koi in melia right ela e ngo vaso ka lo ka fia LT e koi mi ka vale I e o mal ka mingere ka langa le mo ka vale ko I ka vai ala ka nga so van mai peso al Ai, nei ma sesi, wala ko le sa skula ki kuri kai kamai. E ai sao so, kwa manga ia so. Malo faafetai so ele lo la so po afe talai ma amata lo fa atino pisinisi Ia o kele bo sa kala po afe ama kala uma ia me ka ulima me fa ka kanga kai la ko polo kai o na ke kita vai right okay le o kele fo na mar swing ol taulanga ko ye piali se vai nga boni se le malanga tua Ia me foi sa fe ko ai ma ai se furu ka sa ngo makal pa apa le sai ko ngo buna ke ele ko kala ko ia o ai uma ngai o fam ta pa apa tu ta ma ke Malo o solo ngale lei ala sa usiti lana el tawol pensini na ele o pisa kele ma ko pensini akava Mane ele pe vesinga usila e o ke no pensinga ia e afia umala langi ele o mala lunga e new sa ngi pensingi ya o new sa ia ngi ia o se raudi mas furka la fo ideali al malo back to school ia male vai aso la ngi ka o lunga la sfere ngi ba so ngang sa mo e ngi de ro fa kingo ya e pe pa ngal me ro ia al pensingi ia o ngi usila nga sa wole vese pensingi ele o pisa ke ro binga e ke la o ke fua o ke pase le wa pensingi ele o la ngonga na ko okay ole wa sa no le tu fai no se la lima se fulu o la se venga nei foi le fa mo tanto tu malo sa pai o le vai aso le o te fa ma e martele o si o tu malo a ma to sa vai no mai e pier vai aso nei komite fo fa vai e fa tu fa ia tai di sa sulu ka kai ngo foi pia mas yang pa luka as ngo fua so lulu ia kai mingeida ia ka ko ngo lau fa so podia umal au pa luka au nge ia se komum ia o I foi la ka vai
leo manga yan mer ka ka le ko kele fanga por kele ko maki por kele ko sala mas food le fola wa ele fesi foi ngani pe maka ko fa se yo fa kele fa ko maki fa mo mut ya o ngai kala ka je ka ma ai sala mo ka kala ki fanga ai fia ka mai ko anga fa fanga ya se me le ya ka lo ka wa le ko ya ele ai masele le o ya o la nga le o le linkos ai sa le Okay, malo fa tai o mai le tato manga nai sa manga. Ua fa Sofia fo de ko e fa mo manga. Ko fa Marcia fa na manga. O ngo le ua ko e makola le sela 1.8 million le ko e mai le. Fa nga maro ka ruai. E la fa mo mai lu ma fa uma le er pa ke ko nga fa nga maro nga kausa. E ko a makai la ho le me fo de 2 million nga ya me mai yung. Le la ko fa Sofia o fa mo manga ta vai. O ngalo ba ya ko le so swang. Ora iso swangi mai me fa nga ruenga ia o pe ku danga nga i se kala nga mo manga ta vai ai ma nga ia me ma kai sa mo ngai ke dar kanu sa vai mo pot okay o te lo on ko fa fi na foi na fa to anga il pokala me le malo fo le fa tau me o talo ma ke ki ia a mo fa mo mai nei a ni silamba ia ma ko foi last week ka vai le ka ka ngoi oi sa lo nga la ya o de fisa pa ko nga ia ka lu fa ka ma vela ko ole fa ma venga nga o so swangi maro e fa ka wela ko kalo kaka ko alu kaka le fa le ko fa mo bang ai mai la ko ka penga processing o kalo va ku yusi le ko ka me ku per maro ya la ave ku pe ka ka ta vai ai sa le okay le sa ta no pensini ai moni au o ngi yusi lam ka ka so le o le ase vai nga le Martin Hodges ma le fo fa le basafo ya o la wo ye fu fanga wa ma sai ngaru ka vale au mai kamai ya la fa so kai kamai ki ma ku wai ko ka yang pensing wa runga ya o le ale wa ku ka vale piki mai o lo fali ai pu ela pasi malau train ala ku ka vale nga train station mal pas stop e piki mai oi o le menga e mua e se fe pensing ya le Martin no va fa wa nga o ngale fai longa dua fa masangi kami ki mer pu pasi ma ro fenga venga wa fenga venga ide la ku se pu le piki mai oi ku la ngai o solutions nga Martin Hotos ya ma solution o banku ai pa ke le ve piko po ya pick up round ma ko lo ko pe ka vai o ko inga nga pa langi mai we ma ale le fa samo pa wa mo lang accent sala u ngai one hanga po se mo ri fik pa men la nga pa ke le e le mata upo pa telefone ina le kalesia o masani bale te tu se patele pe varu lima pe iba skul kala po terminei mai te tu si wa lu skul lima pe fai so me nei o sa patele bele vidi vai e o forma fica auri o kala pa ke pick up round ke o fa pe no pero o fesiri de Paris o ne hanga fa la nga pa ke pick up round ide va ko lan ke kusi o le iba skul au skul lima pa me do ya pe fai so me dia eu só patele bele vidi vai eu me nga o fo nga fica auri ka vai ngai ma ko mangede ia mangai fo mai sa fo kele me o Pike Lane yes e fai de council kongula o i o la fa o ngai do Pike Lane ngai e vidi vai e anu me anga ia e se fel pensing ai mo anu malo si fa malo sking mo vidi vai ka vai ia não kau ko pisa o kau langa ai pa ia o ia o que por fo ia pa ia pe okay ia pe ko langa ka vai ia ale Martin Hotos ia bang fo sa ka ka ngoi mo lai singi bang ale ka yongo ma singo le na license la ala fa la ko restricted kai mingi ia o ku langa lo ia ima ko foi ole maure le Martin Hotos langa venga supporting youth ia e ko lua me ka wa supporting youth build confidence improve behavior ma cross social skills ma fo ka me ki o le se me fo ngare kala ngo e ma ko kala ngo ka me ki ide ke le fongi o le ai da se social skill menga e very anti social media o ke fongi ka vai wa le ma fu ka pe o le ma fu ka ai ngai me fai ma ku le ku ka fai ka de al meloi o keita e nga fo for ka nga sa ba ku me ka lu ka vale e la ka so swangi vai nga le inga ia e se swinga le nga ka mo langa wenga am no ngai fo yo langa ta vai mana ya malo fa tai so alo ya le o lo ta tu nei ya nei vai so fo ya nga tu wa de lo le va so fo ta tu nga tu lo pama ya o fa maoni lava le fa laina ne vai tai me le kalesia ia o tu langa na ta vai a fa pe fo e se tai mo se ia fa ro karo la so fik ia a so fik ko le ai pua ia
ai be ko nga fa pu ame la o ki fi ai ala ngere e fa ro ka le li e fa pa ia nei rui a pu ame o solo va con el weekend ia nei manguia na ra ko sa pa ki ma weekend no fa for ka po inga ka ko ngo so foi tabai so ga so alo se tu mo Tano pokala me wala si mosa oi. Tu sa mai sa mo ne mo tai au. In what does for mar minuto lo toi. Ana tale o le tu la. Ei ba. Ina poi sala pai no bot. Te pai la tu asibio por feo te no at. Ela ola au ne au le do. Eole la au su amare. Eole su kamai silie. Oh, te kuana ia pia i tatanu o le whanai mai. Stay my darling, to whaoi. Tini leo, ti ele he nanoe. Le ngalo la wami o papi o lote. Te manatu ala umasani. Te le le pamata ni tani e to whaoi. Te ala pele totasi. Security, veo ese momo apiti, se o bolo momo e moe base au fate atabe. Ae si kamai se mose, e se mobilito si mano mai vai, veo ne vai ao se telefone. Say my darling, don't cry. Tini leo ti ele naloe. E ngalo na wami a papi o lote. Te manatu ala umasani. Te leile paramata ni take to paoe. Te ala pele totasi. Se fea, se aune pahana. Ava tui ala vea ai, pasei e malolo ai, papa koe kodua, ai soi ane te petalai. Say my darling, don't cry. Tini leo ti ele nanoe, e ngalo lawa. Vai vai solo vuoi le teine le mano in etana. Ai ui le aute le chia. Maula maula te veo a matele sia chi sa fala bella bene mano. Say my darling to paoi. Tini le oti e le nanoe. Lengalo la wami o papi o lote. Te manatu ala umasani. Te leile paramata ni taki e to paoi. E ala upele totasi.
Kia kol tai already Samoa Swali me betolo amo peni na je fau no fo sala fai lo motu ina mo jois fultolo mino jolo tora tala le tulaiva malo of tele tunul fa tes mal tar proklama nei tai after mai atul ta to wale simo so oi sa ta to sia sa mo so alo se to mo al tar proklama ya malipoti mal digicel fiona di pule na pepe tuna tala lene pe ke lole por rua Wellington na pepe malo se fo mo nei tai ya fa filo ya tu la sungole a ta vai pa tala foi pa angal ta tu proklama ya ni tu sa tu trato fa so le ya so il meta o colonio nop e por rua ya el tangata fa me ya wa el savali na me sa onga ele ni step ya le wa faro mo ta vai to ya ta vale la lo mele so step malo no sa ya le na wo lo ai wala wuli ya le Hurricanes ya ele fifi ya ta tu le plus ba mai le ala fa se ya ona wuli fa me ringi skip wa lo ke sau sure ko ya over me le skip le ko ke te ni ya wow malo ya malo se fu me ya malo mana ya le fai for exercise il tai au ya amaya po ana va nga fo na sil fila tinu fa mo ni tai au mal fai ngor va so ya ole tu al tatu tia marketing ya o tasi ala sole fai special talo o non fa fose ia na len mai ia pe patalo e fase lau pe la solubu ya le fa tonu na pre-sold ya masalo pe to el wose lau pe pala to ya el wose lau taulia ya o le so ta ya mal se fulu ta ya se ya pa ya le lima le fia o ya la mo mai ya o la to fu na la ave fa mo ta to pe patalo ye ia toi ia fa malulu to de so mo e fa tau le ting ona fa pea o le vai aso mo le masino perila ia sa unia tu le seta o le vai aso na fa tala lo ia lole fa wa wino tatu a wa nanga ia ai petai ia mo i fina yuso wa ta sanga mai pe fa na so so ia tu fa ta wino la tu talo ia ta vai e lem faiona ta punir fa to na yo tatu uso pacific a fa peo lai mana mi fo so ya atu avir tatu tau au nei ten ya to me fo se na me so ni la so ya la ta me fekto mo tatu la sata eu ya ai fa maru tu manu la tu e te woto tau mo ta au mai tatu talo ya ono le ava fa mo mo la to lo mo mai ya ai o tatu talo ai va so mo o perila sa ni le seta ya le ra tau wai ya fa wa wata tu la tatu vai yesi mo vai sa salapa e fa pena fa tatu mo winka na wena ya tatu la no wa ye le ngata le se ya riana SSAP mo sa mo mangele ya fa pena fa serve with love ele todos fu lima mais road in Manroa ya le tatu falolo nai Glenis ya na fo ye ma wai de va tonu la valesa ye le tasi market ya o ina na wo ye le tatu le sia tatu la ile na le Pacific Bikes ya fa pena fo ya le wo ye le fufuanga e o atu le pasalo da fo ya wa tawo le tatu la ya venteu ya mai ni se so so ani mo tatu inai Henderson mai si va nga tau mau sa tu le west au tu mau plan al tatu tia marketing ya e launch le tatu website e fai ona nga ye lunga to ngela oka matu la fuina tu matu fai nga pa anga mal New Zealand Post le wa mai ona sai nia ye mala fai no fi fo mo to Australia America place my to orders ya ai la matu la fuina ya mo la tu sa ni malanga te vai sa mo dinan tang ta pa se sel tu ke tu mo va ale New Zealand ma fiti Airways na ta tu tangat ya awona ingalo mai minam pen fellow eSIM lungal website na lo apply lava ngalo tep pola mas ye pe ye fa lo pa yo lo mtala puta tu fa lo lo le fa lo el fayo na nga ye ta tu man wir fenga mlanga ya pa pena puta tu office mangeli fayo na sia sima yai ya so ya tu gele tio nga ya pista
Mrs. Tetelenga Titia. Ya, o ngafa foi male. Tongino tatu cash power in New Zealand. Na we tatu walk in a branch. Fai ubili mai Samoa vaga na miale cash power. Ya, ele mfaio na nga ilungo Pacific 45 ai. Ya, asia Titia al mot Samoa. Ya, tutong yellow cash power. Ya, ona watu leo la visit. Ya, ona ifa manatu na mo tatu. Ai, le nei tengen tai au, manuel tapo ingol tatu blues. Ile la tu talonga mawarta. Ya, te lo kilani atua. Patu mulia no fa patalongan mo na mal crusade. Yes. Ya, mana ya tatu tu pumelan tu. Sangan te tawat. Salele. Tala bebe, mole ni potil nei tai au. Moni fa ne so moni for the weekend uso. Fa tai la, so fo. La whangala pepe tuna tali le pule o duty seala nau whailo atu nisio bai ngata ua lau whaafonga mai nei tai au le ngata o tātu SIM cards pe amlanga i Samoa e whapena fōn tūlanga i e tātu vai sa salapa vai ka malingi ia ma le tūlanga li talo ia pe ona whaafonga i le tunu le nei fōi tai au fōtou fitu minu jalo tōra talo le tū laiva por kalame malo le tai au at Radio Samoa Sfalima iwa tōra amol neas for radio o lua se fulu ia iaso mati o tāra whalaunga le lua fe lua se fulu ma le ono Manatu manuia mai ore nei tai au, nā te whamanatu le tunu ia le whamai moa le whanau nei o le ua mai anisio a onga le sora nafi o a onga nei le tai au e leo tōme mau o nā matalo le whamai moa le sauni ngā lotu le tai au ia o na whanga solo leo tātou performances a onga le ua lautongia mo le asofreile le nei so mai le sauni ngā lotu i nai minute pe toi ono pe toi 5 minute a mata sauni ngā lotu a mai lola nā ia ona matalole le kolisi Rutherford College i Afoleiva ia on fa solo mai foi le isi a onga ia matou sifo Henderson High School fa pena foi ia te Haikura a Kiwa ia fa solo mai on hanga le One Tree Hill fa pena foi le kolisi Marcelin College ia ona fai lo malo longa se fulu lua fa o voilea inisio tātua onga korisi fo inei ma onga maulunga itself pero ile Manurewa High School perform ile tose fulu tasi da wauli ia fa solo mai ma ngele college fa bena fo ia Rere College Papakura High School ia ona mai ailewa onga perform ile aso lona nuora nei tai au o laso mulmuli na taulunga ele Polyfest o lua felusi mo leono mai ana sauni ngalo tu le valu ia ona fa ngasolo lewa onga Auckland Girls la talaina le afor valu le tai au ia so mai Epsom Girls Grammar St Gilbert's College fa solo mai Barradine College Mackelson Girls College fa le malo longa ia ona fa ngasolo le onga ia Sacred Heart College Dilworth College, Liston College, Auckland Grammar School, ai taulunga St. Peter's College. Ia ona whate tale lo le launga tongi i le aso atai au. Ia po iniso tātua onga le sola fwoi ma Champini. O ne fwoi tau sanga tautua ma Ruida Samoa Sfalima iwa tola mo toi 5 minuto lo talo le tu la iwa. Tala fau. Ngala Samoa te pena mene sunga se uli malau. Pe a mai anisio whawhiwhianga ne fwoi tai au. Tātou molina tu mai ti la onga ma mori o mo le Polyfest. Anai whanau ma lo lava ma tuan on sai. Tai au fo pese de boy Sa vali de su esa honey le ai ma sei si no manu ole lani tale lava e no foto atasi tunga ma si o mia e fungala ai ole po
fofonga le nei o Samoa, le Radio Samoa. Tai Maria, talani molini asa mo lau whafonga mai, ma lorso I fua. O pamu pensiri ni tono ni sila wa ai al whaatupla I o ave ta avale whaatu mutu muina tane o landu ta avale au whaawau. Ona si itia le tau le pensiri, ona le popolenga le sao sao le tonta o iai nei ma le uti uti o supply. O la sora nafi sa whaari ai le pare mia, tu isinave maulu o moto o tua, Christopher Luxon, ma le tamata I minister o tupe Nicola Willis, I le tūlanga fau o iai le whaarewalawe swa o ma pensini. Ma lapata ia o nei a New Zealand tapena pena mo stulanga wha umi ai le taua Iran. Ai o i tarosia e leo se fuafuanga le na e o iai. O le oso maurunga le taua le pensini le kelope o le taua le va Israel o Amerika ma Iran, le esa tari ai Iran, I le tapunia o le va tolo Strait Hormuz, le o ngā sami au tue ui e valo swau, e whauru fafo atuai I atunu, swau mai I atunu sa tu tonu, le atu sa male 2% swau I le te lope whau I atuai. O le pomuina Israelu, o se vaenga o Iran, wa vea mano whanga pito tele le swau le rolangi tuai le pola salulu o le vazanei, o tau tino ai Iran I le toe tauhi o le os whainga. Malisi nai no whanga o swau I atunu a lapi toa oi, Saudi Arabia, United Arab Emirates, ma Qatar, e whao no sa whaia. Whaia Luxon, wa whaia na malo I a fuafuanga mo le whai umi o le tau I Middle East, ma ia ta wai, e ulava o se sa palai o le pensini ma swau le teminei o le olelei I New Zealand. Ma ia ta wai, e tu sa lava foi pe umatai o le tau o whaia, a e umi na masa taimi e whaasolo ai whato ama whaiai, o na toi whaawau, le tiliva ino le swau I le mea masani ai. Whalia Nicholas, e whoni o mai o le a whaawau le si iti o le tau o le pensini, I le taimi nei le, ua pasia ma le kolu ka alas fursengi le rika, I isi pamu pensini New Zealand ei. O manatu whalia la tamai nei o New Zealand ma Australia I a saina o le whea, toi le whea ngai. I le tua I o le tunu I tu aingo whainga wha kolone le mawha amatalina, toi wha mawalunga, e pēna whalia I le official am pasa saina. O le sui pare mi o Australia, ma le minister o puipuinga whafitfita Richard Marnes, ma le tamaitai minister o mata upo le vai whafo Penny Wong, sa tali malo le tamaitai minister o puipuinga whafitfita ni Sheila Judith Collins, ma le minister o le vai whafo va vasta mane Winston Peters, I le salua ni ne vaso. I la matanga o le masina nei, sa langa I Australia, tungurunga I a saina. I se tūlanga e peona whaingoai o se le saunga le muto e le aise to mai o la tunga I oinga. I se tūlanga na se manu e whitau eni waalele helikopter whita tunu lua. I se whamatalanga tsusia whai whaatasi sa whamatuina le vaso nei. Sa whaingoa I minister of whita New Zealand Australia, I ale a meo seina sa whai le vasa I sautio seina, I le saunga le mu, to le se to mai. Sa la toi whamanatua I atungalunga e winga le whaatitelino ngā yo I ngā telepe ele no folelei, ma mea sa tupu mai o ni a mionga e le saunga le mu, to ele se to mai sa whai e seina I le o ngā sami sautio seina. Sa whai loa I fo I e minsta tungalunga e winga I le aia ina na maro seina, o haia te tau o na tangata I Xinjiang, ma Tibet, ma pūlenga I Hong Kong, o lo ma te tui nei whatinonga e langalonga I whainga whate mokalasi, I tu tonu Hong Kong ma tunu whafo. Ai o whaalia na mpasa seina, e mautua na la tu te ena nei tua inga mata uai, o nei mata upo mata upo alo toi whare seina. Mai la tu te lete lia ina le aia ina e tunu mai whafo. Ma tua I ai New Zealand Australia e li tua mau peona ngungu I ana wha mau leanga o lo iai. I atungalunga I ai ar tau o la tu tangata, ma whaafita au li tangata nu o toa ngā o lo iai. Ma ta uai e le official ampasa I eise tunu I whitena inga, I le o ngā sami I sautio saina, I le whaawau na tu I ai saina I le tomu whai e pūlea, Taiwan. O lo iai la wā tua inga o ni atungalunga le teminei, I se oso whainga e whaono whai e seina e toi whaawai Taiwan, lea ia le wha atungalunga e whaono tupu mai e mase tau tele le nei tua le rangi e a fia tuai mare Pasifika. O whaarieli tamai tai pāri mea talu e neo sa mofia mea nao mi mata afa, o suafa matai sa moa o tāua tele renga no, mai le te tuai o na whae ina a whae ina atu, I pāri mea o tunu I whafo. Whaariela lango fia langono fia mea, I le mai ai o whiwesia inga sāri le mai I le whae ina atu leo le suafa matai, I le pāri mea o New Zealand, Christopher Luxon,
o ia ila na se singa fa le malo sa mo la mtanga vaso o latin sa fa ila fa fo tupu di swafa tu sinave ma ulu mo totua mai le fia o ngopia sa fa ia el pare mio sa mo le la ulu le mali tole o te plata i va fo se smete va pea sa talo sanga latin mo so na matai o sa nia tu na se singa ai sa te ina malo se le official latin le fa mtlanga o le tai ulu le tu ngai ma le pare mio mo sa mo tu le epo sai le maria le ngoi sa ia fa le o le tu langa i lona fa ngoi nai o se la fonga ma si el pare mia i lungo le ea i le whaulo le whapesa tāpai na le pārmini, sila e sona matai. I le whātal tanoanga whai whātasi ma le autustala i sā moa ma la aule na maari e tō le vāsa nei sa whasilingi a Latin. Pero la sona langona le whāli o lona soa whawhengai. Le whapesa e tāpai na sona soa matai. A sa tali Latin. E na te marama lamo sa e se lape so ta inga i le mata upo ai o le teminei. O le o tati e panga, le mata upu, i me mana na o e fausia i so tanga o atunu e lua, i se tūlanga loloto, ma ua mana o ai e tilo o ngā lulu e whatasi. E te tonu e tula epa, o vevesi sa ali mai e winga i a Laxon, wa a fia li taule leo la uri o le mani e toa, ma i e ta uai, o whaalo longa i suafa matai e masaniai o na tui nātu i sui mamalu, a ele o amana i o tele whale anganu. Sali Moses so te inga mare fionga i li pare mea ina o tamu whai ati ai la sona na fi sona fina ngalo whalia. Ai o suafa mtai sa mo sa whai ati pare mea mo ma suisi ngia wha aporo kiki ni usila nei. E au fie Sir Robert Muldoon ili suafa le asapai, David Longi ili suafa Tangaloa, Jim Bolter, Nanai, Sir John Key o Tol Savili, Sir Bill English o le suafa le ulua i ali o Tumoa. O le minister va i fafo va Winston Peters, il suafo va Wassamana ia. Tai mo mor pati le leipa mor polinu talwe neo o kilani Phil Koff, il suafo le lilo maiava. Ia mor sui tai ulu le pati le National Don McKinnon, il suafo tali ti ngā Samoa. O le whalingo wha fianga tūmanga nu wha polensia o ngā maululunga o kilani, o lima su testo sango whatino maili te sanga nei. Ai o fali ai la to fa ma boina o lo fe koi ili ta ma wina lo se fa tu penga e fa tomo e ai o le vaso nei o lo fa solo ile fa mo pe ona ave ai ma fa lingo tu manga o le Pasifika o nga maululu pito silia to no tele le lo langi o le tama tai fa tono le festival se yuli Terry Leo Mo tai fa di ai li poti o le fa linga ASP Polyfest e fa lo lango le fe filo yo company mo fa la tonga lango ngina fa pe male ngolango tanga lo tele nei fa wai o to sanga nei o lima su tasi e to sango fa tino ai le fa alingo fa solo nei le fitsu tolua o nga maulunga a wai ala to fa fia lu se la on su tolua fa e kulupo to vai ile tu se mar fulua fe te mai dia onga lo a fia fa fianga e o kila ni saute ile fa to se fulu mo se fulu a fe tanga te mata e mai moina o le aso atao e mai ai le whaalinga tele. Whaalia se uli, wa mi tele le taimi o uli na maile nei whaalinga e tamu whainga whaia onga, ma tua mwhaala tonga tanga talau tele, e pia na whaalu ele whaitau masino sa uninga, ta maiti moa latu whaafia fianga. A e ui lava, i se tūlanga o le lau loa tele o le whaalinga, a o le tama wino se whaatupenga tu mau, ona avea malu i tau, e avea malu i tau whaatau sanga. O wao tau sanga rei tasi, e alua i lunga ri tau le whaakamoinga. Ia taro talonga wai wana lawa ina toe tali watu le aula kapia le mana Pasifika le isi tu o le ala papa i North Shore o kilani. E le whaasalonga e ono le tamarasanga supala kapi Pasifika e unoa le masala tu talonga sa whaia ilo latu malai tu tonu ale North Harbour Stadium. O Albany, sa avea maolo mautu mo le aula kapi le tūlanga tosang taluai, lua whamarela fulima. Le salo lofi atu e an au tāpua im whaatu muri ai moni mawina tala anga i unga latu talonga sa iai. E au fia i nei tala anga i sana manu malo momo le blues, e pena sa wha malo si au ai le ta alo le as tangata Mao Island ta alo sa iai, ma le kapiteni foi ari savea. O savea o lo ta alo kalapu i apani o se vaengola na whea ngainga mo te sanga nei, ma le moana Pasifika o ta atia ne le ka ele o le whasolongo au o le ta amarsanga o le supalakapi. Ma o iai le tungalunga ono le tūlanga le leisa iai le ta alonga mo le tusanga nei, le sa va iai le mata ino le ta alo, ma le lato manu fo ile tasi le feature and draw o to alien nei. O le whaia onga whaurulu whaalonga tana umanga sa i whailo na le mautonu i whaata o tongo ta alonga e whaia. Ma ia ta uai e matua e whewlava. I le mwhai whana latu toi whai i eise whai unga.
ai talo sia ia se swinga to sanga phone I lalo le malienga o le sene o ye nei e na o le lima ia ta longa I mawhauna tali malo le mana Pasifika le tausanga ia o Kilani matua ia ia umanga o nei feu ia inga saulina le blues e alofiai le molo o watu maketi o Kilani o le lumana I ta alo roke tu iwa se shek o vave ona ave mata upo talanoanga I le tamarasanga lite le NRL Australia I le te mata alo umi o li potia nei le fata o toina su ina isi maketi o tangata alo ia po iskalapu a o tilo e wha waulan talenta alo I tuato o te sanga nei li potia ai ma le vasa le si tuar vasa tasamane o le tau le tosulu te sanga e mai alana whenga inga ma le Warriors and New Zealand te sanga nei ma wa yeni wha ilo o lo tilo se isi kalapu e fawai se a se toi amtanga o lana taleni o whaeloa ina ia lau soka ta maita ia New Zealand le football ferns mo ta alonga su e champino le tamarasanga Oceania ia Terone na masin fau e loa ia tunu e qualify mo le tamarasanga I Porolangi ta maita I Brazil o le football ferns a mana malo umai ana ta alonga toro Oceania qualifiers I le Solomona mo moantu le masin nei e noa lea ma se aisa maua aisi au o le talonga mo moana football ferns ta alonga fiti le talonga I loa I au Celso ngā champini le sa se fululu April al Malaya FMG Stadium I Waikato I Hamilton o le aue manu malo mai ai o le afetau ile ma le aue manu malo mai ta alonga Papua New Guinea ma la au mai America Samoa I le solulu se fululu mo April I le Malaya le North Harbour Stadium I le aue manu malo mai ai o le atoa tau fia loa na vano e tau sino ai le tamarasanga ri Porolangi le soka ta mai tai I le loa female lo forfeito taranal ne yaso maua o ile lotu maulalo mto anga aka le so Le Aro Memorials le awaunanga wa ovantu ma le tolu se fulu tausanga o tautua mo oe malo wainga o maafa amaratu e ngau sia I le maamora e pito sili ona le lei. E mawhaiona lafo le maafa amaratu I Samoa e tolu la e mawhaiona e asiasi a I e whai e ilau filifilinga ma ngele manukau mani ulen pe e te tanga iane le aromemorials.co.nz Mori si whamtalanga wala au le lua fitu ono fitu valu fitu fitu lua fitu ono fitu valu fitu fitu Le Aro Memorials ma whamaratu I se tautau fie e ngā osi ma le whaamaoni mo e pele I ate oe. O tupe whamamoni Samoa, mana tua loa le Pacific Easy. O loo whaawau pia le tāru papitoa nao le lima tāla tutongi pia whaunga ina le Pacific Easy app e whaatino ai au tupe whamamoni mai lau telefoni whebe ai. O loo awanofo le tāru direct transfer ti posi mai ai au tupe le tāru account ma whamani aina fasili lupa le telefoni ma whaatino la foino lau tupe ai na whapitoa. Mo le tutongi ino pidio le pai, mo li te ngā tupe so se whare tupe Samoa, pe tutongi nino no ngā tupe le numpi wha Samoa Housing Corporation, UTOS, Samoa Land, ma so se au nanga Samoa, o lo mawhaina whaatino uma I tātou au nanga o le Easy Pay. Mo le silafia, o whaasoponia so se vahenga New Zealand I o tātou la la, o lo awano fo I o tātou ofisa I o Tara Mamangele, pe whaunga le Pacific Easy Mobile App, po le direct transfer, whaasawa I lo taimi, ai siri atu na whaasawa I nau tupe wa taunga tāle Penisini. Mo nisi whamtalanga wala au le telefoni o valse lau o tasi ono, po numero masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha, ma le lua fitu ono fitu iwa baru wha. Pacific Easy, o lau paanga mo tupe wha mo boli Samoa. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o umanaonga, I o loe whaatotonga ilo mauta, ini tau le lei, toi anangata, e mawai moenga ngā o si tutona New Zealand, wha apea se tino fōa le potumalo lo, lau ai manafoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A whiu ane loa I le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiwa Great North Road I Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu se lau, lua, lima whāwalu, o valu se lau, lua, lima whāwalu. Oso. Son, fe o kausinga iau makari I la manga iau lau ka vali fōu. Nā boi a musio uso. Bag. O le Enterprise Motor Group man ka. Wa uso yaid kai awangi. Lei yang whakamoe lau whainga duenga. Ai o akure a fia wa show lau ka mai lunga lau ala. Wa ma koinga ka vale. Piki apu SUV, van. So koinga ka vale ha. O feet for cover. O le lima ongo fiku Great South Road man kau. Pe vili le over se lau lima o dua kodfa.
Enterprise Motor Group Manukau. Sa ili, fili, ma ave loa lau ta'avali. Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Faitawina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services I Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Manatua linga Fusi and Sons malana au nanga o le a whaamama avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au I le telefoni lua fitu lima tolu o fitu. Whataoto lona mata upe lua se fulu. Whaita wina ile upo le poto o le nei tae au. O le waina o le whaata wemulea. O le ava o le wha pisa o lea. O I lato uma oe wha se nai e le poto I lato. O le matauti o le tupu e tu salea ma le tangi o le leona tanoa. O le wha ono ia te ia, e anga sala o ia te ia lama. E whai mawi inga o le tangata, e na wana whasao o ia e le whamisa. A o wale uma, a lātou te whaatupu te leina. E le suatia le ele pai e, ona o le tausanga mariri. Ai a isi o ia I le tausanga sele ai saito, ai le maua. O le atamai I le loto o le tangata o le vailo loto lea, a o le tangata whautauta na te utu fia mai ai. O le totele o tangata, e te tasi o lātou maalanga ina lona angalelei, a o aise na te loas tangata wha maoni. E sa vali ma le tonu le wame o tonu, e manuia lana whanau pe ama vai atu o ia. O le tupu o lo nofo I le nofo whamasino, na te whaata ape ina meleanga umma I ona fufonga. O ai e se whaapea o whaamamai na lo loto. Wa te a umma wangsala. O maa ese fuai, ma e wha ese, e whaatau inosia ia me lua e le rii. E mawhai ona I loa le tama I lana abio, pe a saa ona le lei ma le tonu, o lana me whai. O talinga e whaalongo ai, ma mata e ai, o le alii na whaia ia me lua. Awa te nau le moi, ina ne I whaamativa ina ai oi, ia e matala, e te maa ona ai ina me ai. Ua whai mai le whaatau e leanga. Waru ese o ia, ona mita ai lea. O iei auro ma peni nai tele, a o la ngutua iei le poto, o le ipu tāua lea. Ia e talia le ofu o le ua whai mamoni o le tangata ese. Ma ia talia lana mea tuu whawhatau, ona o le tangata ese. E sua marie I le tangata le areto na maua le pepelo. Ai muri ane, wa tumu lona ngutu I le ili. E whatu mau ina mawhauwhaunga I le filifilinga, o le filifili le foi ia whai ai taua. Wa whaali upu whaali lo, le o whealwa I ma wheawe. O lea, awane whaawoa I ma le o whaamanga pea ona la ngutu. O le o whetu I lonta māmalon tina, e tina ia lana la mepa I le pōli uli lava. O le oloa ua maua whaata lise le amatanga, e le manuia le ngatanga. Awa te whaapea ne, o te tau atu I le leanga, I e whaate tali I le li, ona whaola ina lea o ohe eia. E ino sia le li I maa ese fuai. O fua whaatau tau whai mamango I le ia. Mai le li I le mea e uia tuai le tangata.
Oi el tangata na te loa lona la vala. O le mai lei o tangata pe atau tala ta lise le me fasa. A uma fo yana tautonga. Ona su e lea e ia. E fata a pepeina e wanga sala le tupoto. E au mai fo e ia le mea fata ba vale o la tulunga. O le mafo fo tangata le la me palea le di. O lo su e mea uma te tono le loto. O le lofa male fa maoni na te leo le wina le tupu e fa tu ma wina lona no fo ali I le lofa. O le matango fio tau le lea o lo la to malo sinea. O le mamalu fo to ina o lusina lea. O fa lava lava manua e fa mamai nai le leanga. E fa pe fo ita I te tonu o le loto. Ua awina atu le upu o le poto I le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whatasia o au nanga tala whea ngai I ni tautau ngō fia tele. E fiso soni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le wheme mea. E mori whatasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Walau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga. To ia whaapo lingalinga, to ngia si ulavea, pesu mai I le luas fulwalu Canning Crescent I Mangere.
Va Jomatangi SJ DiMarco fa mai ele foi to wino lo porto nei foi tai ao le to tu mo o radio Samoa. Sfoli mai tola mo male tanunga lo solo ngale le tai ao le fa malanga le tana matai le langi so manga ya mo ya solo le la. Le tai ao nei mato o mala mala to sa te penal fa na le tai ao wa ke ala pisi e pa ko le ko ma wolunga fa vela ko Samoa. Se ne boy. Masio uloto faano noa ele mafa amaluina tulua na yo folina la fili fili auro le sau umia lo lima omo maliatu Lata umasanina Levai omo omo onga Nato uluwaila ufui fui vine Tulua ea Sawe su e mai se fua olive Se io fatia talule mafutama de ite wa fatia motu ofia fianga na amatai le mafutanga ele mafai ona ngalo e mana tua pea ilo uanganga se mea ina fai ngata o se mafutanga ai ua mafana ai fa afua sei Nata uavala vala Levai omo omo onga Nato uluwaila ufui fui vine Tulua ea Sawe su e mai se fua olive Se io fatia talule mafutanga ne ite ua fatia angi maya ole sao mafa solo solo lo fau fau ya uela bele ina uata te a ese le nei wa oinu ile ua silio na ona tulua ea Taluai oe laua fioma Levai omo omo oma Nato uluai la ufui fui vine Tulua ea Saue su e mai se fua olive Se io Ngalo ngalo ai le mafatia talule mafutanga ne ite ua fatia talule mafutanga ne ite ua fatia
Samoa. Wa ule nei o ka asfutialo, a wale sui ale ngila ura ule kio. A eva mai ina se furu lima iwa kolu. A mo, Radio Samoa. Vevela a. O le atangi atu nei o le maile. E le o se maile atoa, a o le afa maile. E Filipelo mu la lo sana pito lombi 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 saba saba hiyo mama awa 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 Shut up! There's a big dog like this. I work for Valvalia. I can't stop. Oh, le otogia tunei o le pusi. E le o se pusi ato, a le tamai pusi. E filifelo mu. Loro sono pito, lombi lombi, lombi lombi, saba saba hiyo mama. Meow, meow, Hey, Chinese. Hi. There's another one. Another word. Oh, le atangia tunei o le pua. Ele se pua ato al pua le atitinga. E filifelo mu. Listen carefully. Okay, there's from Australia. Who's from Australia? You and him. Oh yeah? You married? I want to marry me. Right? You sure? Okay, come here. No? Oh, okay. Es que sabía que hacer. Thank you. Okay, fai poi oi muelo. Giống như thế thì không vô đồ ta. Sì, no, bata. Olè la cagna col povi. Hey, turn around. Oh, no, you, him. Ma. What, ma? Oh, you know the cows? You know povi? The povi is a big siu. There's a little cows like this. Pai lele te lo el fa valeo tato tu. E lei mi povi fa pe.
Ala ua whai mai. Thank you. E ola ngā. Awa pia ngai kere sire fia kangil povi ngā ua ko umamal pua a. Mane mailing. Kai whau. Mana cat. Whawi fia ngā Oats Band o ngai tai au. Ipele,
lua tolu fa fa fi fiang ole tai out. Already someone's fully by tonu amo. Fela boy fa fonga bal nei temper tai out. Ala fa te ore pesene mal golden ali. Sao suei nai, sao phía fianga. Lo fatu atae, wa o misia la suafa. La pele moana, o e watashi, watashi lama. Masala lo fatu atae wa o misia la suafa la pele moana o e watashi lama. Moi moi moana na oe fai mai a sautali le ai o le ioe alingi le mu Olo I mata wa e anu Ewe moana wana o oe Ilo ufatu Sao fire ave masala lo fatu atae wa o misia lo suafa la pele moana o e watashi watashi lama. Fa'amanalo, fa'amanalo, soleana, isa usese, sao faya, ave masala. Fatu atae wa o misia lo suafa la pele moana o e watashi lama la pele moana Watashi
Samolo watu no pele e tasi lava oe i le nganga a mai alo a ao a watu no limo tau o whato wha mole nei fo i tae ao mara nei vai aso le ta malu o le tae ao le na mole nei as for railing o le ase tau tua le a wau o se whaamtalanga fo o pa o papa la wha fong nei tae mara nei vai aso atoa matu atu i lo fina ngalo ki o shana ma ngaro i se ala o le au na whaafte tele lau talo mo lau tapo e ngara nei fo i aso mara nei vai aso a lofa mai le tua tau taini tātu fo launga Ole nei asa male ngatu fai unga vai asa male fa mo nei fa na le Polyfest. Manu ia foi le tino. Tau tai le tua. Ta ta malanga lo fai nei. To ona le tamai many. God bless to fase fo.
Maria, tala ni molini asa mo lau whafonga mai, ma lor soi fua. O pamu pensiri ni tono ni sila wa ai al whaatupla iyo ave ta avale whaatu mutumuina tane o laru ta avale au whaawau. Ona si tia le tau le pensiri, ona le popolenga le sao sao le tonguta o iai nei ma le uti uti o supply. O la sora nafi sa whaari ai le pare mia, tu isinave maulu o moto o tua, Christopher Luxon, ma le tamata i minista o tupe Nicola Willis, i le tūlanga fau o iai le whaarava swa o ma pensini. Ma lapata ia o nei a New Zealand tapin pena mo stulanga fa umi ai le taua Iran. Ai o ia tarosia e leo se fuafuanga le na e o iai. O le oso maurunga le taua le pensini le kelope o le taua le va Israel o Amerika ma Iran, na le sa tali ai Iran, i le tapunia o le va aitul tolo le Strait Hormuz, le o ngā sami au tue ui e va alo swau, e fa uru fafo atuai i atunu, swau mai i atunu sa atunu tonu, le atu sa male 2% o swau i le kte lope fau i atuai. O le pomuina Israelu, o se vaenga o Iran ua vea manofonga pito tele le swau le rolangi tuai le pola salulu o le vazanei, o tau tino i Iran i le toe tauhi o le os fainga. Malisi nai no whanga o swau i atunu a lapi toa oi, Saudi Arabia, United Arab Emirates, ma Qatar, e whao no sa whaia. Whaia Luxon, o whaia na malo i a fuafuanga mo le whai umi o le tau i Middle East, mai e tā wai, e ui lava o se sa palai o le pensini ma swau i teminei o le lei i New Zealand. Mai e tā wai, e tu sa lava foi pe umatai o le tau o whaia, a e umi na masa taimi e whaasolo ai whato ama whaiai, o na toi whaawau, le tiliva ino le swau i le mea e masani ai. Whalia Nicholas, e whoni o mai o le a whaawau le si o le tau o le pensini, i le taimi nei le, ua pāsia ma le kolu ka alas fursengi le rika, i isi pamu pensini New Zealand nei. O manatu whalia la tamai nei o New Zealand ma Australia i a saina o le whea, toi le whea ngai. I le tua i o le tunu i tu aingo whainga wha kolone le wha amatalina, toi wha mawalunga, e pēna whalia i le official and pasa saina. O le sui pare mi o Australia, ma le minista o puipuinga whafitfita Richard Marnes, ma le tamata i minista o mata upo le vai whafo Penny Wong, sa tali malo le tamata i minista o le puipuinga whafitfita ni Sheila Judith Collins, ma le minista o le vai whafo va vasta mane Winston Peters, i la salua ni ne vaso. I la matanga o le masina nei, sa langa i Australia, tungurunga i a saina. I se tūlanga e peona whaingoai o se le saunga le muto ele e se tomai o la tunga i oinga. I se tūlanga na se manu e whitau i eni waalele helikopta whita atunu lua. I se whaamatalanga tsu sia whai whaatasi sa whaamatu ina le vaso nei. Sa whaingoai e minista whita ni Silama Australia, i ale a meo seina sa whai le vasa i sautio seina, i le saunga le mu, to ele e se tomai. Sa la toi whaamanatua i atungalunga e winga le whaatitele ino ngā yo i ngā telepea ina no folelei, ma mea sa tupu mai o ni a mionga e le saunga le mu, to ele e se to mai sa whai e seina i le o ngā sami sautio seina. Sa whai loa i fo i e minsta atungalunga e winga i le aia ina na maro seina, o haia te tau o na tangata i Xinjiang, ma Tibet, ma pūlenga i Hong Kong, o lo ma te tuina i whaatinonga e langalonga i whainga whaate mokalasi, i tu tonu Hong Kong ma tunu whafo. Ai o whaalia na mpasa seina, e mautua na latu te ena nei tua inga mata uai, o nei mata upo mata upo alo toi whare seina. Mai latu te leteri e ina le aia ina e tunu mai whafo. Ma tua i ainu sila maustadia e li tua mau peona ngungu i ana wha mau leanga o lo iai. I atungalunga i aia tau o latu tangata, ma whaafita auri tangata nu o toa ngā o lo iai. Ma ta wai e le official and pasa i eise tunu i whitena inga, i leo ngā sami i sautio saina, i le whaawaona tu o iai saina i tomu whaia pūlea, Taiwan. O lo iai la wā tua inga o ni atungalunga ri taminei, i se oso whainga e whaono whaia saina i toi whaawai Taiwan, lea ia le atungalunga e whaono tupu mai e mase tau tele le nei tua le rangi, e a fia tuai male Pasifika. O whaarieli tamai tai pārmia talu ni o Samoa fia mena o mi mata afa. O suafa matai Samoa o tāua teri renga no, mai le te tuai o na whae ina atu. I pāre mi o tunu i whafo. A whaarieli langono fia mea, i le mai ai o whiwesia inga sāri le mai, i le whae ina atu leo le suafa matai. I le pāre mi o ni sila, Christopher Luxon. O iaila nā se singa whaare malo i Samoa le amatanga o le vaso. O Luxon sa whailan whaafo tupu i suafa tui sinave ma ulu o matotua, mai lea fia o anga o pia.
sa fa ia e pare mi o sa mo le la au le mali to le o te plata I va forse smete va per sa talo sanga Luxon mo sono matai o sa ni atu na si singa ai sa te ina malo si le official Luxon le fa mtlanga o te iulu le tu ngai ma pare mi mo sa mo tu le e pa sai le maria le ngoi sa ia fa le o le tu langa ilo na fa ngoi nai o se la fonga ma si al pare mi I lungo le I le fa ulo le fa pesa ta pa ina le pare mi ni sila e sona matai I le fa tal tanoanga fai fa tasi ma tu stala I sa mo ma la au le maria to le va se nei sa sininga Luxon pero la sona la ngona le fa li o lona so fa fengai le fa pesa I ta pa ina sona so fa matai ai sa tali Luxon e na te mara malamo sa I se la pe so ta inga I le mata upo ai le teminei o le o ta tie panga le mata upu I me mana na o e fausia I so tanga o tunu lua I se tulanga loloto ma o mana o ai tilo o ngalo le fatasi e te tonu e tula epa o vevesi sa le mai winga ia Luxon wa afia le taule le o la uri le mani e toa ma ia ta wai o falo longa I swa fa matai e masania I ona tu ina tu isui mamalu ai le o amana ia tele fale anganu Sali Mosef so tainga mane fionga le pare mia ina o tom faya ia le sona na fi sona fina ngalo falia ai o sua fam tai sa mosa faya tu pare mia mo ma suisi ngia fa por kiki ni silane e o Sir Robert Muldoon il sua fale asapai David Longi il sua fatanga law Jim Bolter nanai Sir John Key o tol civili Sir Bill English o le sua fale ulwa ili o tu moa o le minister vai fafo va Winston Peters il swafo va vasamana ia tai mo mor parti le lepa mar polinu telo ni o kilani feel cough il swafo le lilo maiava ia mar suita le parti le National Don McKinnon il swafo fatality nga Samoa o le falingo fa fia ngo tu manga nu fa polensia o maulunga o kilani o lima su testo sango fatino mai le tsangai ai o fali ai la to fa ma boina o lo fe koi ili ta ma wina lo se fa tu penga fa tomo e ai o verso nei o lo fa solo ile fa mo pe ona ave ai ma fa lingo tu manga o Pacifico o nga maulu pito silia to no tele le rolangi o le tama tai fa tono le festival se yuli terry leo mo tai fa ri ai li poti o le fa linga ASP Polyfest e fa lo lango le fe filo yo company mo fa la tonga lango ngina fa pe male ngolango tento lo tele nei fa wai o to sanga nei o lima su tasi e to sango fa tino ai le fa alingo fa solo nei le fitsu tolua o nga maulunga a wai ala to o fa fia lu se la un su tolua fa o kulupo to vai ile tu se mar fulua fe te mai tia o nga lo a fia fa fianga ia kila ni saute ile fa to se fulu mo se fulu a fe o tanga mata e mai moina la so atao e mai ai le faling tele falia se uli o mi tele le taimi uli na mai le nei faling ai tom fainga fa ya onga ma tuam fala tonga tanga le tele e pe ona fa alu le fai to masino sa uninga te mai ti mola tu fa fianga ai ui lava e se tulanga o le laulo tele o le falinga ai o le tama wino se fa tu penga tu mau ona ave malu tau e ave malu tau fa tu sanga o wa to sanga re tasi e alu e lunga tau le fa ka moinga ia taro talonga wai wana lawa ina toe tali watu le aula kapia le mana Pasifika le isi tu o le ala papa i North Shore o kilani e le whasalonga e ono le tamalsanga supalaga pi Pasifika e uno le masela tu talonga sa whaia ilo la tu malai tu tonu ale North Harbour Stadium o Albany sa avea maolo mautu mo le aula kapi le tulanga tu sang taluai lua se marel fulima le sa lo lofia tu e ana uta po im fatu muri ai moni mawina tala anga i unga la tu talonga sa yaim e au fia nei tala anga e sana manu malo mo le blues e bona sa fa malo si au ai le alo le tangata Mau Island ta alo sa yai ma le kapiteni foi ari savea o savea o ta alo kalapu ya panio se vai ngolan fe nganga mo te sanga nei ma le moana Pasifika o ta tia ne le ka ele fa solongo au le ta marsanga so pala kapi ma o ia le tungolunga ono le tulanga le sa yai le ta alonga mo le tu sanga nei le sa va ia le mata ino le ta alo ma le latu manu fo ile tasi le feature and draw o to alien name o le faya onga fa urulu fa alonga tana umanga sa ia fa ilo na le mautonu e fa to tongo ta alonga e faya ma ia ta wai ma tua e fe lava ile mfai fona latu to e fai ia se fa unga ai ta lo sia ia se swinga to sanga phone i lalo le mali ngo le sene o ia nei e na le lima ia ta alonga e mfai na tali malo le mana Pasifika le tausanga ia kilani ma tua ia umanga
O nei feu ia inga Saulina, le blues, e alofiai, le molo o watu maketi o kilani. O le lumana i ta alo rauke tui vase shek, o vave ona ave mata upo talanoanga i le tamarasanga litia le NRL Australia, i le te mata alo umi o li ipotia nei le fata o toine su ina isi maketi o tangata alo, ia po iskalapu, a o tilo e faa waulan talen ta alo i tuato o te sanga nei. Li ipotia ai, ma le vasa, le si tuar vasa tasamane, o le tau le tosulu te sanga e mai alana whenga inga male Warriors in New Zealand te sanga nei. Ma wa yeni failo o lo tilo se isi kalapo e fowai se toi amtanga o lana taleni. O failo ina ia leo soka ta maita ia New Zealand Football Ferns mo ta alonga su e champino ta amrasanga o Shane a Terone na maser fo. E lo ia tunu qualify mo ta amrasanga i porolangi ta maita i Brazil. O le Football Ferns a mana malo umai ta alonga todo o Shane qualifiers i la Solomona. Mo moanto le masina nei e no lea ma se aisa maua aisi au. O talonga mo moana Football Ferns talonga fiti li talonga i loile au Celso ngā champini le sa se fururu o april le Malaya FMG Stadium i wai kato i Hamilton. O le au e manu malo mai ai o le afitawi le ma le au e manu malo mai talonga Papua Kini ma la au mai America Samoa i le solulu se furuli mo april i le Malaya le North Harbour Stadium. I le au e manu malo mai ai o le atoa tau fia lolo na vano e tau sino ai le tamarasanga ri porolangi le soka ta mai taing i le roa whimale lo forfeito taranal na yaso maua o i le loto maulalo mto anga aka le so Talo for Samoa o Mr. Cowboy le nei whaafafonga ma mai mo mai pia i le Radio Samoa. Yeehaw!
still can't feel the pain. Una paloma blanca. I'm just a bird in the sky. Una paloma blanca. Over the mountains to fly. Yes, no one can take my freedom away. Yes, no one can take my freedom away. Una paloma blanca. I'm just a bird in the sky. Una paloma blanca. Over the mountains to fly. Yes, no one can take my freedom away. There's no one can take my freedom away. There's no one can take my freedom away. Tula i masisi o lima, pati masau i e siva. Alanga ba e te se whitia, e su ke ruso i a tatou sitia. Lalo ma e se e mai, aua lava nei ma vai vai. Ma a valo si matau vai, o Yesu ua la te vai. Tula i masisi o lima, pati masau i e siva. Alanga ba e te se whitia, Yesu ke riso i a tatou sitia. Lalo ma e se e mai, aua lava nei ma vai vai. Ma a valo si matau vai, o Yesu ua la te mai. Ma a tau pati ma e uso e lula, alanga o sana aleluia. Tau oli oli fata sinei matato vi i alona lelei. O Yesu lea ua manu malo, tau ua ia lua o. Sanga i mai tui sota ai, Yesu ua lata lata mai. Nisho tātou whawhiawhianga le tai ole mafuta mai le tātou wa tinu lewa tini umari te malawa ti lua 10 minuto o te enei ia le tu la sfulu. Tātou te mina lewa tātou ia le tai ole as whaleile le aso lua se fulu nei o le masina. Le amatalia le tautua maranga le proklame fifia mai e momon mo le atu langa whaaftaitele lava i le sesunga le ao ia tawai meni ma le proklame le malu le tai au. Abe fo ia la unanga ma tautua le whenga ngal mana na tasa vai lua la sase lua maliva ia so atoa. Pe ona tautua le tātou watunu. O kalame whanga solo pe ona iai la unanga ma tautua le vede samo ia staitasi. Ia leo wha mai e fo la tautua maliva ia so atoa wha ma lor fo lau ma lor le tautua. Ia moni fo ia le whaingola vai aso. Leo tari umal tātou pakalame le tai au fo malia so matango fie. Pa malo atu mo te whaatalo whaatu pa imo lungo le tātou watunu. Leo lo mawa mai le tautua le vede Samoa. Ia malpa kalame fifi mai nei as falaile tātou vi ia le lofa maleanga le leo tātou atua wana le se anua ia ia te tātou e le mawhai ona tātou tue mafuta ma whailua i lunga le kalame fifi mai ia ma le tautua whaawau le nei le vira Samoa pe ona e whaafonga ia ste tasi pa talo whaatu le tapo inga nea tātou tamam tira matu e mauta malawa malolo se fumanuia so i fua lau le le ni tai au fau le ngata fu ilea e whaafelo i atu lau whainga luenga le atua ia tama whaasau le langi o lo whaanono manu ia awale alangaina pe ole upo le ola mana vaina le afionga pa ia le atua
tele ni nganga ya ina fa mal au mo le tua mo na malo fa talo fati ya te utou sunga fa finga nga malo se fo lau le le ta yao ya le fa la bon tu al fa fe lo ai sunga fa finga nga malo malo yo la to fo tiu te mo la tu fai va pe ona yai o le lango lang sua o le fau tua ya bal so sali ya wale ngaluenga le li iso se fata fai taulanga pa talo fatu lolo tatu watu nei ta yao fe la bon te mau mali pa kala mi fifia mai pa talo fatu ya te utou ma lo alu su nei ta yao le was falaili le utatu was falaili le wa ya ese le yo ka ko mo ka fa malo lusi ya malo le ngo sai malo fo fa malo si ya oi e te fa malo i fo o ya oi yo e no fo nei ma fo le aso fu tau le falaili mai fa pe fo fa fitai ai leli fa fitai ai leli ia te a ua usu le aso ma le aso uma le lo wa aso tausu ia wa sa le ia te me la ngona le vai ele te me la ngona le tato le la baba ai fa fitai le tu e fo ia le malo si le aso ma le aso mo tato a wa tato tiu te manga ruenga ia uma la vai aso mai le uma le vai aso e usu e se lo kamari le ma lo kengere le ngi vai aso a to ma lo a good boy and good girl mai le yo oilingi vai aso a mo tato fu ita pena tu mo ngaruenga le aso ata yao ia on sai ko e kasi le aso ma fu ngi vai aso ai ia e fi na wa ia e ma wole pale ia e fi na wa ia e ma wole pale a e mo le pale ngi vai aso longa ngari mo le vai aso e usu mo tato pa anga le ma fu to mai ngol tato po kala men lita yao ia fa malu watu le tamu fa ya tu tato Facebook yo e afa petele le wa fiu e fisi lo telefoni le watu tato Facebook on sa ima ko ki ala mu ku Facebook ki ama sa wa ku Facebook lo telefoni mata tu ia mai mo mai e a o lo ngalu pele ni sinia mo le fatanu ina mo fa yo tato Facebook nei tao ina ia fa yo na e mai mo mai e le lo tato Facebook al watu lo mo tato foi al watu lo mo tato sumpa tape na mo tato sumpa nei tao fa ilo mai lo official tine mu ma fa love te tupu fa for sei Fire and Emergency New Zealand o le a le ngā lulue mo le tasi le itu la sui tine mu mai le se fulu ruanga e le tasi le awoli i le awoli o le so ona o le atulanga o le ava ai le fatuai o le taliantu o sui o le ofisa i ni vala awe o mai o le fautuanga mo le totele i a fai tete o na faatino ni vaenga o no tula i mai ai ni mu tautuana ngā sesenga o mea taumafa i a awa le tula fua ia mana tua a fai e tula i mai se mu i a vave alu ese mai le fale ma vili le tasi a siasiane le itulau o le Fire and Emergency.nz moni faamatalanga e tusai ma nei fuafuanga. Naia seafood boil. Matsango fiel ko kaino at sa umafa mai sami. Maua maso, ula vai, ula sami, pa malona sosi au lele. Lau fale ainga pule ala watanga Samoa, talo mai talo sanga lua lua. O te tala neile la la fa pupui Penrose. Su mai malo ainga le naia seafood boil. Telefoni ono lua tasi lua lima lua. Ono lua tasi lua lima lua. Tu atu si se fulufitu Bother Road Penrose. Po le tolu tasi Hill Street Onehanga. Naia seafood boil. O tau sa ili se Samoa lo ainga. Po tau sa ili sa masini tutua pe o le Hilux ma le Ford Ranger. O le au nanga ale kaseti e whaafai mo fie mea uma. E te alu malau ta avale, ua e malie atu atoa. Talia le titongi vaiaso, lua vaiaso, pe maasina foi. Tu atoa lo whaatu atuanga i le kaseti, te tala fitu aso, tu atu si fitu tasi, East Tamaki Road, Papatoetoe. Telefoni lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Tala falava o le siu fonga le neo Samoa, le Radio Samoa. Ya, ole atatu se atu lola fantatu fa Marstino leita yao. Ole atatu woi fantatu fa Marstino. Fa ia ma faisinga lue ia masinga mo le tayao la to ina ia fa Marstino. Au ya toi. Pena te ba futo boyai. Ya, falolo fo yo lima. Pea tasi. Ya, pea kango yo toma lima fa pea ya kango fa sa tonu. Sa tonu toma lima. Ya mo tatu matua au te so ona na no te yai. Ia nga mangaia te do le ngai le alfa pea ngai le alfa pea ia tang fa pea pea ta to lima ia fa pea e vai o lima te tang fa pea ia mangaia ia tang le fa tasi fa lo luma
Faloi luma. Ia faloi luma. Ia manaia. Ia. Tangole tala whapea. Ia. Faloi tua. Ia, faloi lalo. Saudalo. Manaia. Ia ngabale. Ia. Ia lidalo. Manaia. Ya. Lunga, tasi, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Tawau tasi, 2, 3, 4, 5 ya. Tua tas, 2, 3, 4, 5 ya. Lunga tas. Kalau kapea 2, 3, 4, 5 ngabale. Tas 2, 3, 4, 5 ya mana ya? Ya. Kalau dulu malbai. Ya, tas 2, 3, 4 mana ya? Ya, papi oleh sibai. Sibai tas 2, 3, 4 ya mana ya? Falolo. Tas ya baca tahu. Ya ngabale. Ya mana ya? Ya lele. Sisi hidung albai. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Pea. Alba pea. Tas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Halo. Ngaya. Halo. Ngaya. Lalo. Ya tose tua. Tasi. 2, 3, 4, 5. Tose dunga tas. 2, 3, 4, 5. Ya mana ya? Ya la tatuan doa. Ya sang mai. Lunga. Tas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lunga tas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lalo tas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tafa tas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayah. Awak makan kau kiki mai ini makan kele saungi ngapa kau makan kau farol baso tino tayau sa imo bo lunga tas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayah. Seki. Kowe kasih dah. Lupa. Tas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lalu tas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lunga tas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayah. Wah bari mangai. Ini ngai yoi aja ni lor cahua. Ya. Yoi Gas 2, tot. Gas 2, kon. Gas 2, tot. Kapalang ada dua. Au kafa. Mingko au kafa. Yoi matino. As 2, tot. Jas 2, tot. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jas 2, tot. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vai, pode.
yoi tino nga yoi a kolo kingo. Nga yoi wa kwisi fa pe. Au nga just lua chot pa lim on fit but if spot just lua chot pa lim on fit but if spot just lua chot pa lim on fit but if spot Seki ya maya aya lunga lima ya lu kasih seki ya lunga just lua chot pa lim on fit but if spot just lua chot pa lim on fit but if spot just lua chot pa lim on fit but if spot heya seki aya seki koso lunga koso mai kua lea ka ko seki ngai ko le so ko lunga le alu tose kua koso lunga alu le papea o winga mangaba le la hus mangaba kurel mangaba just lu chot pa lim on fit but if foot just lu chot pa lim on fit but if foot just lu chot pa lim on fit but if foot heya wat ficou mal pese ko sa ka ko se kinga ko ke ifia ka ko kamale ai fa baong e mea ia sa wo ya mo lo ke ifia ya saungi to se lunga ko se ko se lunga pa mu lo fa pel mea kas lu chot pa lim on fit but if spot just lu chot pa lim on fit but if spot just lu chot pa lima ono fit balu iva spot heya ona le maria finau yai ele se me mo spire bu ari ki ngainga ai nga yoi ke le ronga fo le taua la si de kamalea ya la so fa lo mangaba pa bakanga yoi me ai ngapoa lui just lu chop pa lim on fit but if spot just lu chop pa lim on fit but if spot just lu chop pa lima ono fit balu iva spot maya seki au kafa tas lua ia tas lua spolunga ulei mai lunga maba mangaba kala lua kila lokuri ka ko mangaba kulei mai lunga lalu tas lua chod lim ono fit bad iva spot tas lua chod lim on fit bad iva spot ya ha hihi ba ya kango yo makwa e kango yo kafa au ke fa pe o ile ai au ke lo fo lo pu mangaba au ke lo fo ya kango fe singa luega hep chut just lu chut pa limba ono fit bad iva spot just lu chut pa limba ono fit bad iva spot heya ya sau gas ya e ke afu ya kamanga ready just lu chod pa lim on fit bad iva spot just lu chod pa lim on fit bad iva spot aya au chod pa fo cholu sao vai ya ka kol pesi Taugi.
mama, yeah. Gracias, gracias. Sí. Sarong pati po kayo, tayo kita po ngayon kukurey. Sinagukurey. Lifi. Sa mga itarabat na pa, may irani ka, panirag mo ang gali. Hindi marinig, sha-la-la-la-la-la-la-la. Di kamaya. Sarong pati po ngayon, tayo kita po ngayon kukurey. Sinagukurey. Sa mga itarabat na pa, may irani ka, panirag mo ang gali. Hindi marinig, sha-la-la-la-la-la-la-la. Di kamaya. Sinakona nimsasi tawa. Tidak berteroma, tidak sigat wam tiatay naine. Epon nam slide. Ayoy. Bas. Tidak sound money, tidak sigat wam sound naine. Anatin nano semani ngalay sama ninga. Di kamaya. Terronga, tidak sigat wam tiatay naine. Epon nam slice. Tidak sound money, tidak sigat wam sound naine. Anatin nano semani ngalay sama ninga. Di kamaya. Sinatawa, tawasi, tawa. Sinakona, sinanimsa, sinakona, nimsasi, tawa. Naraya, siroya, kanoa, asoa, iyoya, nakunano, nakuheta, heta, yoya, no, yoya, ne, maye, no. Sinatawa, tawasi, tawa. Sinakona, sinanimsa, sinakona, nimsasi, tawa. Phải một bảng ấy à. Sai phân phạm bật skill ngộ sai. Ye, cả hua mà ấy. Aya. Come on. Put your hands up. Come on. Go ahead. Yes. See my mind. Aya. See my sound. See my mind,
Ia malo ya seki mai ka ko ya sa ia dila pe ko kasir ka ko pese